Suafa malo o tātou wali o Yesu ke riso te whatalofa tuere nei tai au fau, whaftaile tuela na tausinga, o tātou au ria le tai au le nei o le astofi, aso luas fulu au kuso lua fe luas fulu maleono. O le au nanga ma le tautua amata le nei e le siu fonga le naumua. Ai alo mai loa o le tātou sauni ngā lotu o le nei tai au, e tatala ia tātou whaasala launga, te ia le sunga le whaafengainga, Reverend Tauti Anga Mamea, mai le kalesia whaapotonga ke usiano Sāmoa Wellingtone. E usi mai loa le whaafonga. E whatalo whatu foi. I le paia si o tātou o tunu, ma leo whaafonga le nei tae au. E mai sfoi o lau sunga leo au, ma leo whai ngā luenga, tātou leiti o whaasala lau. I le suafa o le tamā, ma le alo, ma le anganga pa ia. Amene. Tātou tāpua i le atua. E alofa fua mai, ma alofa muti vale mai le li. E te le ngese lo na toa sā. E te le fo i lo na alofa. O lo anga le lei mai le li i mea uma. O lo na alofa muti vale fo i, wo iana mea uma na fali. Le li ie, e vivi i atu i ate oe mea uma na e whaia. E whaafitai atu fo i ate oe, o utangata a mi o tua. Tātou tu talo. Anga anga pa i ae, fio mai e te papiti so ina o mātou loto. Ma whapa i e li tāpua i ngā lo o tunu wa whai nei. I nei e maalia i lau whaafonga upu mawhaufonga o mātou loto. O e olo mātou papa, ma le na te tongi o la ina i mātou. O lo lama suafa i e suolo mātou o li whaola. O mātou ole ma wala au o tuai nei. Amene. O lea tātou pese i le tua, i le pese o Sāmoa.
faitauina o le tusipaia tusi filifilia mo i tatou i lenei aso e mo mai le evangelia aluka lana mataupu e lua a le foi upu e tolu sefulu ma le ono i whaangata i le foi upu e fasefulu luka lana mataupu e lua foi upu e tolu sefulu ono whaangata i le fasefulu o te faitauina whaafonga mai a fionga pa ia anu tatou wali. Sa ia I foi le perfeta wa fine o ana, o le ava fine o Fanuelu, o le itua inga o Asera. Walo matua o ia, sa la no nofo malana tane I tausanga I fitu talu ina o tau pou. A waoti lana tane, o na tausanga watusa ma le valunga fulu ma le faa. Ile ia luese ia ile malu malu, au na o ia ile atua ia na pongi matatalo ile au ma le pou. O le lava I tu aso, o sawa I o ia o whafta I atu I le atua, ma tautala ia te ia I tangata umalava, e na whaateli atu I tongi ola I Jerusalema. O umona whaia I la ua mea uma I tauri tu la fono leri, o na whai atu lea I Kalileia, I la ua ai o Nasareta. O tupu le tama, ma ua maa losi no na loto, o tumu le poto, o iate ia foi le alofa o le atua. Whamanuia mai le atua I le whaitauina, ma lo tātou whanongo longo I nisi o ana awhiongo po ia. Ia iate ia pelo na vi inga e whawabau. Amen. O nei mafo whaunga whale nganga mo I tātou, wa foi le nei aso, ma lava singa o le awhenga I ai. Mo mai le matua le tu sa faitauina evangelia aluka le mataupu e lua. Au filifilia se vaenga o foi upu e peo na faitauina I nei tae au e whapea. Sa ia I foi le perfeta wa fine o ana. O lo matua o ia. Ele ia luese ia I le manu manu. Au na o ia I le atua I ana pongi. Ma talo sanga I le au ma le po. O le alava I tu aso. Ua sau ai o ia. O whafta I atu I le atua, ma tautala I ate ia. E mele manatu au tuole, ne iaso le whasinonga le tuswaitau aso le whakasa. Tautua uafu. Tautua uafu. O le tautua uafu. O le tautua ualoa, ma wau tausanga. O tiri tausanga o whaatino ma le whanongolongo tinga. Le tautua wa ino malie ai le matai ma le ainga. Le tautua wa ilonga I so se mea. O le tus whaitau o le nei tae au. O le mori mau a luka I se tasi o wa ainga. Na iloi le aso na tu ina tu ai e sue o na matua I luma o le ali. I le malu malu I Jerusalema. E tu sa ma le tu la fono o le ali. Kai mai sa iei tanga ta matutua E tōlua. Ua lewa ona te talo mo whātari tari. Po a wheo le awa ai o la mata I le mesia o whanau mai. E whapea mo le maua luka. O le toi ina matua I ngoi a si meona. Na wha iloa I le nganga pa ia. Na te le ilo le oti se ia mua ilo atu le te riso le ali. Sa ia I foi la ma le perfeta wa fine. E ngoi a ana. E peo na autu iei le whaitaunga o nei aso. O ana o le awhine o Fanuelu, mai le tua inga o Asera. E mai le tala o le tinalea, na o le fitu tausanga talo na nofo mala na tane. Ai oti le na tane. O na nofo tō tasi mai lava lea se ia o ina ato le valus fulfao na tausanga. A fua lai le mori maua luka. E leo se taimi pōpō na nofo atalitali ai le nei tina. I le fia wa ai a Yesu. Ai le whapea sa nao le nofo ma whātai tali. Sa anga lue ma au na I le malu malu. Ma fua anga na nao le aveo le malu malu ma ona ainga. E le ngata ina au na ai sa ana pongi ma te talo ia so uma I le ao ma le po. A whai o le perfeta wa fine o lona winga sa ia whailo atu. Ma tā lai tangata le tala I le afio mai o peliso. O le winga o le ngoa ana I le
ngana e peru o le alofa tu noa grace o le pele favor o lo atangia i lona ingoa malona soifuanga le pele malona tali tonu i le alofa tu noa le atua o le mafuanga le nao le alu ese ma le malu ia so uma a ua fai ma mea sua malie le au na ai matatalo e uina le tele nisi mo le mau lona soifuanga atoa a ua lava lona le alu ese ma le malu o fai longa e tau mai ai o se tina ua afu lona tautua i le atua le mafuanga le nao le fia lona loto ina ua vaai ai Iesu i le malu mai ua sau o ia i nā lava i tuaso ma whaafitai atu i le atua. Ma tau tala i ate ia i e na whaatari atu i le tongi ola i Jerusalema. O le whailonga o le tina ua tau ia na tau tua. Ua lava le vaai a Iesu ma mea e toi mau ai leisi malu si fo. Ua le ma nofo le lei ua tu i lunga. Ua halu ma tau tala i tangata. Tau atu i tangata le tala fia. E winga le keriso ma le tongi ola o mai. Io e. A o ina sua malia le ola tautua. Ma le talitono le tangata i le atua. E le la ngona se vai. Ma le ti ngā le soifua wa matua. E atiri ai ona tupu le malosi ma le fienga lue. O te whaftai le atua. O na lova aia pea i tonu le tele o lotu mainga. Le toa tele o na i tatou mātua wafu le soifua. O isi wa ova le taiva sifuru tausanga, valu sifuru tausanga, a lo ngaru lue pea. O nisi o lo avea pea ma, whaia o ngā sa, au talavou ma au whaipese. O nisi fo, ti ngāo na ngase, ai le uma le nau e fia ngāru lue. O le lui le mo tātou, le au whaafonga i le nei tae au. Ai maise o tātou le au malo losi ma le au talavou. A whaisa ma whai le tina matua ia ana. O na au auna i le atua i nei tau sanga i tele. O le visili, ai a tātou. A whai foi o lo ngāru lue pea. Na i o tātou mātua ua afu le soifua. Ai whapewhea ia tātou. So se tangata lava e tautua ma le whamaoni. E le vale lona tauvi. E whamanuia i ai le atua. E le ngata ina tulu i aso le soifua. Ai le uma le anganga whaafitai le atua i aso uma. O a foi ti ngāo le tangata matua. E whaamawhana whanaina i la tau ia ao le atua. Whai maina ua tupu le tamo Iesu ma ua malosi lona loto. Ua tumu i le poto. Ua iate ia foi le alofa o le atua. E dei toi solo muli. Ta tautua, mga lue wha maoni. O le tautua na futoto. E le ngata ina momomo le tino. Aina malingi le toto. Aisea. O na o le moni o le alofa. Le nau ina ia whaola ina oe mau le tangata ang sala. A lea o tātou saoloto ai. A le afu le tātou tautua. Tātou te lena ngona le sua malie. Whamanuianga o lo muli mai. Ia manu e tele fe au mga ruenga o le nei asu. Ni le suafo Iesu. Amen. Teo tātou talo. Wala fai mai lo watu nuu ine nei tae au fou. Ina wei toi whaangua le soifua ma le ola. Ta e leo ma malutia i mātou uma i le pōngi sā. Au mo moe ma malolo. O i latou foi sā ngā lulua i le pō atoa i tautua lo watu nuu. Se ngai ai se au ma ngā luenga. Mātou whaafitai la ua fio lo mātou watua. A wasa e lango maluina to fanga ma malo longa o lau whana. Ai maise na yo matou matua. Mai lato uma o lo fata o to ria ma maua i ngase o le tino. A leo matou wa ia lo mala malama. Wa mo watu le pongi sa ma ona whainga tā.
sa lama tia ai lo mātou ola. Au lau o fio na e leo ma tausi lo o tunu. Mātou whaafitai le li ia iau mea alofa o le ola ma le maalosi fua i fua mai. O mea le leie tele wa e saunia mo i mātou. O au whaamanu ianga i te tonu o a inga teitasi. Mātou whaafitai e te leo whaangaloina i mātou. Mātou whaafitai la ua fio ina ua e whao popo mai le nei aso i le soifua ma lo mātou o. Mātou whaafitai fo i lau tala le lei. E ala ia ua fionga pa ia ua mātou whaalongo ai. Whaamalo si ai lo mātou ola au auna mo la ua fio. Whaafitai lo ua nganga pa ia. O lo mātou fesoasoa ni siri lea na e awina mai. Tau tōlua ina i mātou ma whaamalo si au. Whaamafana whana mai ia i mātou. E a o i tu aso e le taunga le muai lo mātou ora. Mātou whaafitai au whaamanuianga i le nei e tunua mātou wau mauan. E le ngata i leo si o mātou o tunua i Sāmoa. Ma tafa ese o le lalolangi e lo au mau mano nofo ai. Mātou vi ia la ua fio lo mātou o tua. Siri mea uma le mātou whaafitai le nei tae au. Ona o Yesu ke riso. O lo walu pele e tō tasi. O lo mātou wali i whaola na fio mai le lalolangi. Sa unia le whaola tanga mo i mātou uma. O lona maliu pua ngā ma lona toi tū ma malu. I o ai le langi ma wina mai lo na nganga pa ia. O le atoanga lea o le whaola tanga wa e sa unia mo i mātou uma. I e tuma uatu le vi inga. O le wha manu ma le whane e tanga o le mana ma le pule ao. I lau o fio lo mātou o tua e whaavavau. Pa ngā lea lo mātou ta mai. O e si la fia i mātou. O se atunu ue anga sala lo o tunu. A o mātou wha mau lalo i o luma. Ma lo mātou whātu o tua e te alofa ina i mātou. Mātou ole ma wala au wha maa ngaro le i fonga lo o tunu o i le nei tae au. O ao mātou se ma o mātou le anga. O mea uma o mātou le wha maa oni ai le vā ma la o fio. Wha pēr foilo mātou wata ngata i le nei la lo langi. Mātou te tālo wha maa ngalo i mātou. Wha maa ngalo sa mātou tautua wa le tusa. Sa mātou au nanga wa le ato o toa no whai. Pea whai wa mātou whaapai e ma whaapalapala. I lo mātou wola au na i la o fio. Mātou wala au le li ie. A vea ia le toto pa ia o ke riso no whaamalingina. Ia whaama mai na ai i mātou uma. Wa mātou wala au le nei tae au. O la ua fio e le lei ai, ma manuia ai mea uma mātou te whai. Lea li ie se ia e whaamanuia lo wa tunu atoa. Whaamanuia lea lausu i se au ma ngā luenga o le nei aso. O i poi ma malutia i lato uma o le awhea ngai ma so se tiute ma so se whaiva. Po ai le malosi o lato tino o le poto ma le ata mai o la ua fio. Whamanuia na ia mātou whanau leo atu i a onga. Malutia o lato wola mai le fili maana au. Fo ai le poto ma le loto matala ia i lato. Mātou te talo ta mai. Whamanuia le tāpua inga i te tonu o mātou whale. Nai o mātou mātua o mātou tua ma i lato uma o le a whaia le whaiva o le tāpua. Ai mai se na ia mātou whana wit. Leo ina i lato uma i loa lofa tu noa. Mātou tu ina atu i lau fio le foma i siri. Te lango maluina. Ti ngā maftianga. Pa i atu o wa ao wha malo lo. Mo i lato uma o e o whata oto lia. Ma maua i ngase ma so se ti ngā o le nei o. Wha mawhana whana e o whanoa noa. Alo whangia i lato o fia maua lau fiso soa. Anga le leo tangata pua ngā tia i le lalolangi. Whamanuia e kale sia kerisiano uma. I le ngata i tai ai mai se fo i o tangata lo loto uma. Whamanuia se o mato o tunu o Sāmoa.
Mai se nei vai tau fe ngai ma lato fono tanga. Ka manuia ona ta ia vatu ia I lato lo file mu. Ina ia fai lato ma fa teita inga de lei. Se alo fani ai se o mato o tunu. Na mato de talo le li ie. Fa manuia ne nei ofisa fa salalau. Le li pule ma le au fai ngā luenga yo lato tiute ma faiwa. A wale tau tuaina o lo tunu. Tātou ma lau fio ne nei aso. O au fionga na mato fa longo iai. Ia tupu maola ma fua mai o mato loto. O la mato te talo ia le ali ie. Fatasi ma le tele o mato manao. O mato tu inatu I lau fio ma lo mato fatu tua. Ia faya pelo lava fina ngalo. O mato wole ma vala watu I lo suafa pele. Yesu lo mato o li faola. Ia tu mau yo mato lunga umane. Ma lau whanau le lalonangi ato lo manuia lo file mule atua le tama. Le lofa sili ese o Yesu ke riso lo mato o li ma le faola. Ma le mafutanga le mawai. Ma lo lava nganga pa ia. Ine nei tae ao maso uma. E o I le whaama vau lava. Amen. Ole na ua whafonga le tunu uri tātou sauni ngā notu o le nei tai ao I le upolofola le tua le ngata leo te talo whaamanuianga tāpina ina ila na wauna le sunga le whaafenga inga Reverend Tauti Anga Mamea mai le kanesia whaapotoputonga ke wisiano Sāmoa Wellingtone. Ia whaila u leo ma sui lau whaafonga ma le tātou o nanga nei mo le tuaili whaafitai tele ma le whaamalo whaafitai mo le tāpinanga mātango fie tātou sauni ngā notu o te tala ai whaasala launga nei aso ia ma amatalia I le tele o tiute ma whaiva o le tātou tuna o le ngā telea. Wa o ngā le whanau whaafitai tele ma whaamanuia le tua I lava singa o nei aso whaafitai lava. O le taimile ulusu whaamilu te uti elfitu ia whaafonga le vi inga o le tua me le kalesia e whakasa I Wellington. Ia mlisio stato pesi whalangalu ta pena le porkalame le atau tai au. Oh
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Ata o le taia, si ufofonga o le laumua, aso ngafua i le aso foraile. Ata o le taia. Malo whaftai moni lawe upore nei pese ia whaftai le tō whapopo manene yaso ilo soifua mlo wola utato tue wheiloa ia malo lawe whalau manuia whaftai pe le li ila na tausinga ilo soifua mlo wola nei le aso tofi utato ia ila so luas fulu le whalau ngal masino o kuso ia le ai o mai tauina le tūlanga le tau le nei yaso le o te i le lau sau ngalunga nei le waweao sole o maana malama wapea o ka le wafe na sui o le tau. Le la tatou anga i swing o le tau le masino fau na sui le o le tatou taimi. Ia o lea e tua ia i lava na po. Ia o e pupu o e lava po e malolo ai. Le la o tatou tapina pena anga ia tu le whai unga o kuso. Ia tatou sawa le vali lo ia se te male sui o le tatou taimi. Ia mtatou anga e tu lo le tau mawhanwhana. Ia malolo alo sai, malolo lava lo mai tau ina lava ia le malulu o le tau neva i tau. Ngā luenga mamana o le whawhanga sili SF suisu ia le tau ni si taimi wa la, ni si taimi o timu ia o lo whianga isi atunu o langi mo ngā la ia mawha, malolonga ia o inei le whianga ima le malulu Sāmoa le mau mele tala vevela lava le la mo la toi malanga i Sāmoa ia whai tete na e malu le po a vevela le la i le au o wani i whatamana se isi o tātou ia o whalo whātul polokalame i whawhianga inga u malava i so o se whata whaitau langa ma lo fa tai mo ngalo nga talo ma na yo to fa tua ia e nga tele ia o le mano se le tu mana i fa nau fa to fa talo fa nei tato mutu tausi fa tai tele ia mo ki me o la luitio i le tai au ma le aso e nga tele ia o fia lava e mafuta mai to no New Zealand ia Wellington e po so se vai ngolo lang fa talo fa tu mo fo lo fa tu tato ofisa nei le o nanga le nei si fonga le mua nia nei tatou pa anga mau le tautua no Facebook o YouTube le website nga te leo frequency ma lo so vua ia na ia vita vale uma malato a matanga luenga nei as ma lo la val fa ma lo singa luenga mfea ua to fia yo to talo fatu ile sunga pali e masiona tu amtua nia lo salia ia sunga profiti vito ai pa fowina lo fatu lo sunga live luenga luenga amata nei vai a taiao tina ia te si Agustino ia whaftai tele lava whaftai le mafuta mai masifo Erika ia manuel taiao sunga ia tu mua mawhatua sa ilau mafuta mai Brisbane whame mawhanwhana Brisbane ia malo lava ia alofa tele atu ma whamanui atu le amatanga o le nei yaso ia te utou lava ia la whanga solo tato porkalame na i whawhiwhianga soififiloi ia ngā tele o nei whamanatu ia wala vale tatou savale vali e tuai tonu nei masina e tau fai wow e se vol man nei o nei masina o kuso tele ona lelei mo na lutau ia manato lo fa penalo fo lo ngal nei vai tau la tatou vol fa fianga mo kolisi le fifi toi duas ful val minuti ona ta le valu fa fianga le tai lo fa tu sunga stand ia lo mafuta mo yo gilan lo ftelet su fo ne lo moa
talo le tau e pe ona fai rolo official vai tau e matualangi le lei level tau le so mane aso ataya o le maluru le ele fa mawina fitu i le aso nei e ma fanfana i le so e sful ma le tolu o le aso ataya o e langi le lei le tau fitu le e malulu sful ma le fale e ma fanfana o le asto nai ia e fa malu e aua sful tasi fule e malulu sful fale e ma fanfana o le aso sama le aso mfua e langi le lei le tau ia solulu ma le stofi o le vai aso fou matau toi fa malu le tau pe no fa ilo mai ya la toi fa ngota ne ya so manu yelo faiva malu level fa so ya Wellington le ana pe tai nei va viao toi fulu tolu minute le lima nei va viao sua le tai le fulu tasi le tai nei toi pe tai luas fulu minute te le lima ile fiafi on toi sua le tai te fulu tasi na nei po o polidua ya le o fa ilo mai sua le tai nei i le toe iwa minute i le lua nei le vaveao, pe le tai le toe sifurufā minute le valu i le tai au nei, i ona toe sua le tai toe lua minute i le lua i le au auli o le so, i ona toe pe le tai toe lua sifurulua minute le valu i le pōna nei. Ia, talana o le tau ma le tala o le tai, swing o le tupe, tasi tala ni usila, ia, valu sifurulua sene Australia mawai. Lima valu sene Amerika lau tupe mawai, tala fiti, tasi tala ni usila, maua lau tala fiti, tala luas furu lima sene, tupe Sāmoa, ia olea ua tala lima furu tolu sene i le so, ma le paanga tonga tasi ma le tolu o le paanga tonga i le so, tasi tala ni usila, maua lau tupe Sāmoa, tala lima se furu ma le tolu sene, tala lima tolu sene, ia mahalo lau whaafitai, ia mano le anga lelei nei a inga i Sāmoa. Taimi nei, ia. Apio nei lo waso i fuoi manuia tele lo waso whanau le utato au ria le aso luas furu au kuso. Manuia tele lo waso i fuoi le tato i meli level na aso whanau at samoacapitalradio.co.nz pe afia maisi aso whanau. Ia lela i le tato tusi whaitau o le nei aso pe ona iluma o au nei, ia o le Ioannes furuono fe upo lufu lua. O le nei foi ua maua nei o tau e le ti ngā. Ai tātou te toe wheloa i māu. O na oli ai lea o tau loto. E le ave e se ina fo e se tasi lo o tau oli. Ia o awhionga ia le li. O lo na toe pō lea ma le au so. Le ia na whetalenga ia ua tā pena le li e ruatu e wheloa i. Ia ma le sa tauro sasa al whaaru maina, ia ma le tunga mau. Ia o lana whetalainga le na whaia pe teuru ma le au so o whememe ai. O le nei foi, ua maua nei o tau le tinga tau te toi wheloa i mau. O na oli ai lea o tau loto, e le avi se ina fo e se tasi lo o tau oli. Ia, whapena le o langa lo tātou iei nei, lu ta wina le folaunga. Muli ane, ia, e whaatumuina le oli. Ia whai tātou tū mau, ia whionga le ri. Ia whamanuia le ri i lo waso i fual nei aso. Pese neu whiriwhiri al polokalame, e whamanuia i o tō was whanau. Safia in il male via, e dei a sua
Tala fana va smel fa fonga tala mena tupu la langi le yaso tanto dia le aso dos fulo au kuso le so tu sanga te siva lu o na lo tala ile tio le a tau le 8MK le wasui ne le WWR Toronto Detroit Michigan ya America pa pelo lo ile tio le fa ifasa long fa PC lisi le so tu sanga te siva valu na mai ai le tau le va Iran ma Iraq tau le e valu tu sanga fa yai Fatoa mai ai le so masi lima sa ni ai file mu. O le aso le tu sanga lua fe mo le tolu o le tai o se tasi o vang fa fai ta o le One Nation i tono Australia. O ia le o Pauline Hansen na fa pui le so mo le tolu tu sanga ina ua maua na fainga tau fa se fainga palota le tono Australia. O le aso le tu sanga lua fe fu falen o se fa le lave mtau tie fon tupu tono nui leo Japani. Fitus fulu malua tangata na fie soifua. I taimi foi leo lo longa. Ea ole sof i le tausanga te siva tolu tasi las whanaulo tangata leo Don King o ia le. Don King o ia le. Tauta ua lava i taalonga fusuanga le nat whanauloa taalonga fusuanga. Au le sol tausanga te siva te silua na tu maloa tangata leo William Booth o ia lea na whaavaina le Salvation Army. Ia leu tatou iloa le tautua le Salvation Army tonu New Zealand nei. Tatou whasolo atu i Sāmoa, whamamonga i tatou tunu i le so, luas fulo o kuso le tausanga tasivalu tolu fulo i Ioane Viliamu. Wa taunu atuna na waa ia polima e whapea mai na wheloa i ema le li o John Wright o le li Europa le na iai na ia polima le nawa i tau. Nau fo ina i eilef so soni a John Wright e Ioane Viliamu e whai o ia ma tangata whaali upu. E taunu ula e whapea mai John Wright was fulu lima aso talu o na maliu tangata lea o le ia tau atonu mai pea tama whai ngā. Whamamonga na John Wright ina mwhelo i le so ia ma Ioane Viliamu malana malanga i le tausanga e tasi i valu tolu se fulu i le afatunga o le tala le leiu tātou tunu. O le aso nei tausanga e tasi valu i vono o le li o Joshua Slocum. Kapiteni Joshua Slocum e whapea tusiela tusi tau o le Sailing Alone Around the World. Ia na amatala ia pia i le so tausanga na tasi valu i vono i le vaa e tau o le spray. O le aso nei tausanga tasi iwa tasi wha na ngu mawhile mu masa o ele le tio si amani sa ia pia na vai tau. Mana tua wheo le mana ongale na mai peritane e ani usina i oi po e vai Sāmoa. Ao le awala mua le atu whai. Ma tu lota puni le tio si amani la ia pia. Ina ia awa ni toi whasa laua ni tala uinga ia si amani.
ia le na watu lo ia New Zealand o le aso luas fulu lo au kuso tau sanga tasiva tasfa ia na tapunia i lo malo lo fasa launga ale wale fasa launa ele toyola ia tatu tala na to e mau fa poponga tai masani fa tai lava a malo fa tai il tautua nei si fonga le mua to sfuru 2 minute il valu fa fonga i tanto telfo ia au fua ia i le tala le na o vatua nei tatu fa momonga le tala fa so pito Sāmoa te siva te sfa o leo te fia silia to ia wa le manule to toile au matu tua pe se si le fia le talio se va henga le nei a ta upu pena ini tangata Sāmoa nei lo fa sia mani na taimi wal salamonia ai fuala ia Amerika Sāmoa o le na va ia Amerika e o mai le taimi nei ia le uta to lo le territory le o Amerika Sāmoa le nga solo tangata i Hawaii mga solo o i Amerika le mainland ai au no fo mo mafau ana fa pe va ita to sia mani le lope o le o tatou le le tatou fa sia mani ia o tatou tangata fo ia nga i sia mani e o te loai o mai ni tangata ni usila wala talata o isi Australia e pe o tatou e o nga i sia mani ia ona o le na kili e sia mani na vai tau ia ai watu ni usila vai tatou le la ua na ia tatou la lo vai nga peltania ai mane voi pe ini se le fiana i tala ia manuele i mavaile nga tupulanga matua le nei ta iva sfulu ta ivalu sfulu pe no to lo le na taimi na ye ini si na mafaino tau to tala le ngana sia mani ia pe i foi ni si fa longo le tiole na i to tua na fa matala ni auto wa o ni si na tala le foi na fa mo wina ia ai tate maofa fo i wala na faia i le swinga mai le sia tunu i le sia tunu ia ai fuala ia i le nate ia vai e fai tau ala langi o le tau mua na vai tau ia le a fia to mal Pasifika ia terminei la fai tau o ia pe o sa o Pasifika i nei vai tau e tasilona o la ia atunu umano lo si au penga mama fai no fo mai o ai fananga el Pasifika ia ai o pio fa silina i si le fia se va pena ia tala tato leina tato weval ni ia som tatal no no fatu sunga ia tai mani pusa manuia le taiao ma se fo le sunga tu le pa mata utia ma lo lava fatai tu le tauri le mafuta mai Hawaii ia lo fatu ma fo e fatai sunga Simeona manuia le taiao pen hurt ia taunaki taunaki ma lo si le awol vanga le sunga ia misa amani ia lo tele atu le sunga ia la tatu watu nei fa fianga ia o le nei taimi le taiao le uta pena mai nei tatu telefo ia wale nei a stofi u tato iai matang o fio le tau le oso ele la 10 minuto le toyo le tale le valu
Hi everyone! New Zealand's 2026 general election is coming soon. And this time it's different. You now need to enrol before voting starts. We're out telling everyone, aren't we, pup? Remember, if you want to vote, you need to enrol first. Do it by 25 October at vote.nz. If you're already enrolled, you'll receive a pack from us soon. Just open it up, check your details are correct, and you're good to go. Brought to you by the Electoral Commission. Malo, nisi o tautua mauaunanga e au peo na whailo atu au tāpena pena le tātou tunu ia mo le whainga pālota i le aso fitu o Novemba. Whangata le stala i le aso fulima oktopa nana ruatu le whasalunga. Toi whafonga le whasalunga nei pia umu news. Whamalo tu le whatua e fwoi mau, mafuta mai au kilani, sunga losi Isaia. Ia lo mafuta mai Melpone, sunga ia alpati la ulu, ma ulu soifua mai au kilani, ia lo fitele atu ma whamenuia le amatanga o le nei aso fau. Nei minuti on whafonga lo le tātou tala mai Sāmoa tala fau e pio le masani ai. Whawhiwhianga mai le wepese le heavy tama, wepese tuai nei ia. O toi whafau e le heavy tama, na tau lava whawhiwhianga, ius mai le whafonga. 5 minuti o lo toi on tālea, o le tulai walu. Heavy tama production, are you ready? Here we go, let's go! Ya, malo lava lo fatu le sunga fa nene sana ia sa malulua ma to Wellington ia malo lava to so sola to yokilani te wa mai sesi sunga ili fatu to le mafuta mai I Melpone ia lo tele atu tatu proclame mo to ia usmail fa fonga I tatu tala mai Sāmoa telefon ni ta fa tai
tātou whaaftei le tualantou singa le nei whai aso fau au lia lo tātou o tino i le pule whaasoa lo tātou matai. Au si mai al whaafonga i se whaapoponga o nisi o tala i meo lo tutupu lo tātou o tino i Sāmoa. Ua toi whaamanino le pepa o whaamtalanga mai le official pāne mia ma le kāpeneta. Nisi o mtanga ruenga ma matawha yoi whaapopo i ngā ruenga whai le whionga te tai o lea tino le whionga le pāne mia. La audia le mani tōpula te wa fose shmet. O i lalo neo lana wa ainga le mtanga ruenga whela ua inga māti na SS le MWTI o le pūlenga le swa vaipo le swa. Whalapo pitonga le malusi angatau e le tise le EPC. Pūlenga o wafu ma taulanga le SPA. Whalapo pitonga wa a Sāmoa le Sāsasi. Pūlenga whela ua inga i lunga le LTA. Au o nanga wa a Sāmoa po le Sāsasa. Pacific Forum Line po le Pifala, le pūlenga mo le waalele le SAA, ma le company waalele le Sāmoa Airways. O isi matafa yoi mo le whionga le pandemia, o tui nātu iei le waalele savili, fuafuanga mo no fuanga tutaulanga po le puma. O minister lango i le ngā ruenga le whionga te tai o le atino, o tofia iei le whionga mwefa wa War Jewelers a kuita whanai, le whionga ia vui i inga sione i inga, le whionga e taitu ave la whaitele walo anga ta ai titi yona, ma le whionga a siata ta vo i tafu sa le vau. Ai o le whionga le minister lango mo le whionga le sui pandemia, wa tofia iei le whionga paunga te o matavu i tana le lei paunga. O le minister lango mo le mtanga luengo ele mafuanga whanua, wa tofia i le whionga fesola ai apuru tusi uputuinga mala. Ua whangaina le whionga le whangwhitalai le mota i le whono uso le pāne mene neva yaso, se whaasilisila ngā loa ia e whaasanga i le taitai o le itua ngai, lona toi whisilingia pē i ana whaasara longa se temi o tua nai, le aloa ia o le whaangai no le swafa la auli le mali e toa, e le whionga le pāne mia. Mai i le whautuanga le na foa, na whaasilisila i na ia amana ia le taitai o le tua ngai, ia whaai unga al whaamsinonga ua maea ona la wina. Ona ua ia mia ia pepa whaamaunia me le official whaamsinonga, i vaenga uma mai unga sa whaia le neime tā opu, e o fo ili pepa whaamaunia pālota, na resta lai le whionga i le whaipule o ngangai whamonga numero tolu. Sau no le whionga le whongwhitalai. A whai lava e te sila fia ina iai, pēa se isi la sanga whaare tūla whono, e te luina ai le whai unga le whamsinonga whanua masuafa, remedy, o laule nā whai unga sa loto. Pei tai ono se mata upu sa e a matalia luina te tonu le maotari nei, ai ua whai umai lunga waia lesi whasaralau, ono manatu lea, o se mata upu ua whapisa pisa o, ma ua vasanga ma le maloso tu la fono tu ma uiva sfuru ma le tasi, ma le iva sfuru ma le lua, winga, faso e sa. E te tau fōi ai tātou o sui o le pale mene o nā amana ia i unga o whamsinonga. O le isi tū tino fe whaatau a ngai o le malo. O le ala leo tu a lalo atu o na fōa. Le anga ua tautalangia uru lapa e tusa o le amata upu. O le tū tā ua e li o iai na fōa i laua fionga. O na ua manino le contempt of court ma le contempt of parliament in tā upu le nei. O le whautuanga na fōi lau o fionga, o se tau velo alunga il pāle mene le nei, tātou whawhiwhi le mū le atunu. Sāmoa le atunu, Sāmoa fōi o le ainga, ua wheso ta i ona ngafa. Le fionga le whawhitalai o le pāle mene, awa pa au muripola aloit fua. Ua le tali ina le whaamsinonga le tālu sanga le luia, o loo tū lai mo le whaipule o sā whata numero lua, le whionga tuia po o le toa, e nei e whaalea o ngā ina le whaamsinonga se vaenga o le tālu sanga, a le o loo tangi whaasanga i a te ia, le ua sua tanga aso, o se sui sa o la tau vanwhi ngā pālo talai titi, o le tālu sanga le whionga le whaipule, o na o nisi o mōli mau o le atutu lai mō le o loo tangi, o ni mōli mau whaalongo, ai le i mōli mau wine a le wa ai ni whaamao ninga. Ma le whai unga a le whaamasinonga le mata opu tāru sanga i tuia, o le a whaawau pe on tutu la i ia mōli mau, i le asolo se fulma le tasi o le masina fōu,
Le ole a mata sue nai, ia maua le tūtāru sanga o lo whaasanga ia te ia. E ni whainga wha a la tuapo ni whainga le tāla whiangai, male tū la whono whainga pālota, na whaongai nel sui whai pule. Mai le whaamsinonga lava o le wa a mata sue na nele mata opo, o se whaamo mori po o se uto whala au whaasaina lea na whaofi mai le atunu, na ui mai le wafu i mata uto le tausanga ua mawae, e toa toru i la tōlo o mōlia i le mata opo le nei, o le ana le whale o loa makesi pe senga, ma le li ia pita anipale, ma le tamaita ia Jacinta se lafi. Ma le vai aso nei lena a mata whaasolo solo i mōli mau e luas fulma le lima le tua leo. Mai o le tō telo i mōli mau e mai le ofisa o le tiute. E nisi o mōli mau le tua leo, na o lato whae loa aine mai o whaala au whaasaina, e whaonga aina aini pepa lole. Mai o le pusa o lole na whaofi mai lea tunu lea so lusa fulma le iwa, o le masino Januari tausanga ua mawhae. Na whaalia se tasio mōli mau mo le ofisa o le tiute, na whaisi umi o whaia lato suenga le pusa o lole nei, len amata mai le tasi lea wauli, e o atu i le valu le pō, e fuaina le mamafa o ia pepa o le aisa, na nā mai tutono pepa lole, ma o se tasi lea o pusa o loa, na maua le masini wha ata le wafu, whata se matai whausa songi, e lua le leiva yaso, o lo whanga solo e leo longa o le amata opo. O talafauia, whamanuia le tua le nei aso i whanga le awhenga i musio tātou o tano, whaso i fuia. Tala flava le whapoponga mo mua tala fōu mai le siu funga le lau mua mo le nei tai au o le asolua se fulu o au ko solua a whelua ono. O whaatulanga ina e whale mai ni poto whaapitoa mo le fulu. Ai ei nisi ta otonga ua lewa na whaatulanga ina e whaapea ua tolopo ina au whaapopo ina ai le numero o tangata e maua i le influenza. Wa whaieni fono ia sa umalpulenga le soifua malolo ina e mata i tu ile tūlanga ua iei nei. Matule mata i toto ole numero o tangata o loo anga i atu i whale mai le atunu o malo pito sili o nā a fia ile vaenga pito ilunga o le motu i mātu. Na whaalia e tau si soifua, ele o lavanga i o inga le soifua malolo ina, ma ua whainga tā ma le ngā whatia lau whainga luenga, o whesanga i mga se le tūlanga o loo iei nei. O le luava yasu taluai, na si iti ai le numero ngā se o atu le whalemai, e na whaalua ina le numero tangata e maua i le fulu, na o atu i le vaya somo mua au kuso. Na Sāmoa Chris Lowry, o le iai o se potu whaapitoa mōna o tangata e maua i le fulu, o le awhiso sane pui mai ei foi, mai isi tangata, o lo momoli mai ei mawhautuanga, i so se tasi e maua i le fulu. Ina ia malolo lele, mato anga i tau mawha le vai auli, ma whaafisa o tai le fō mai pe a whai o popole, pe ua tau le au le mānawa, ti ngā le whata, ma whaatitele ina fo i le tū ngā o le fulu, ma ia whai le tui pui, pe a whai e le i whaia. O lo o tau sisi pele minista o soifo malolo ina ila na Sāmoa ngai whaapea, na tele italia ina lava se polisi mai sui si nia, o le soifua malolo ina, e matua tau fio fiei awa noa mo le toi whaafai ngālue ngai na o nisi tangata, e pito i loma pe whaatino ina le ngālue ngai whesanga i ei matangata lau tele, peitai, na tua ia le vaenga whaafai le Greens, leli i minista, Simeon Brown, i lona una ia o se whainga whaapulenga, ina ia whaasawa i tupe whaalu, ale soifua malolo ina. I se wheloa i ngā suisi ni o le matanga luenga ma le minista al masina o mati i le tausanga taluai. Na Sāmoa i le komisina o le soifua malolo ina i le nā taimi, polo Fesa Lester Levy, whaape ma le pulisili le tō mau, Dr. Dale Bramley. E tāua tele le tāu fio awa no e toi whaafai ngā luenga i nisi fōu, e whaamalia i nai le pāketi o le tausanga taluai, ai a whaafai ngā luenga ni tangata e whai ngā luenga pito i loma. E te tauna sai nei le sui pulisili, e whaamao ni ai, na whaalia se pepo whaamatalanga na whaalaulo i nātu. I le asosio tangata whai ngā luenga le mālo, e ala i se tālu sanga i lalo le tola whono whaamatalanga aloa ia, wa tā uai, na whaatuina ni whono whaitu malo le masino yuni lua awhi lua wha.
E sainia whai unga umalava e whaafai ngalwe ngai ni sifo. Aina ta awhia vanoa, ia ele o ni ngalwe nga whaafo mai, mai le toi whaafai ngalwe ngai o ni sifo. Na talile mini style pisa aila solulu e whaapea. Na tele Italia ina le polisi, masai ia whai se saunonga le masina o mati, e whaailoa ile mo o mia, o ni whai ngā whaai unga whaai tō malo. E lima sifulfata usango se tau lea ualoka ina e leo ina utau mawhaianga oini wai au la kopa mai au walau no fuaafi ma whaaleanga ina ile polkalame o whaai loilo mo le saonga le mo. O le tau le whai le asotolu i ulai na tau lima ina i leo se li poti a winga i stangata. Na alui au walau no fuaafi i Takapu Road i taua i Wellington e au no ma se whaatanganga. Na whaaleanga ina se wai a taua mo whaai loilo peitai na sola le ngoi ele i taunu o atu leo na tau fia o inga no fuaafi. Mō ngā luenga whaalileia whaanatinati, aina matoa tele lava ni vaenga na whaaleanga ina. Na whaiese os whainga le Investigation Support Unit, i le asolua i se whale i porirua, ma loka ina mai ai se tau lea. O le asolua o se te mai tula i le whaamasinonga whaito malo porirua, e tali i ona mōlianga. O le masina talua ina loka ina i fo i se tau lea e whātolu tau sanga le matua, ona ole whaafitau li lawa e tasi, na ta ue Renee Perkins solo fiso leo i kapiti mana, e tu sama le tolu a whetala le tau o mea na whaaleanga ina e lea tangata. Ua whaama vaile pulisilo le whale mata anga le te papa i Wellington, talo mai le ono ma le awhatau sanga na i tau avena i le ngā luenga, na teita ia Courtney Johnston le te papa i taimi whaingata o le COVID-19, ma pāti patinga i pe o le tatalanga aloa i o le asomalo lo le matariki. Naulua inga lue Johnston i le te papa, i le lata i le lua lima tau sanga ua tua nai, aina avea ma pulisili le tau sanga, e lua afe se fuluiva, mua atu sanga lua i le City Gallery Wellington, o le National Library of New Zealand, ma sa avea ma whaatonu sili o le Dow's Art Museum, ma le Pitone Settlers Museum te whare whakaro o pito one i le vao le lua afe se fululua, ma le lua afe se fuluvalu, na avea fo i mataitai fono o le museums ao te aroa. E whaita wafe tangata New Zealand i lunga atol ta iono lima tau sanga le mātutua o lo whea ngai ma whainga tā, ma uale ngā whatia vaenga pito silo na mo umiaina, e tau siele soifua, e au fia i tau ma whaita la whea ngai mole soifua maloloina, whaapia ma lava, pio na maua i se lipo tifou. Na tā uele Older Persons Poverty Monitor, lea na whaalauloina i lea soana nafi, e le New Zealand Council of Christian Social Services, ua fufula atu ai se ata moni o le mativa, matulanga whaingata o whea ngai matangata mātutua, na whaalia le whaala potopotonga, o le taimi mōmole ua yeise tu ai ngā li poti whaapea i New Zealand, ma o loo fufula atu ai fo i le whaavae fua i ai, le tūlanga mativa i taimi o muli mai o le soifuanga o tangata mātutua. E lata i le lua se fulupasene o tangata New Zealand i lunga atol ta iono lima tau sanga le mātutua, na whaamisi a lata o siaki i fōma i nifo, ma fōma i māsani, ona o le ngā whatia o tau. Se lau fast fulfitu afe tangata mātutua, e le ona ina whale o lo ono no fuai, po o le se fulfitu te sima le lua lima pasene, ma le se lau ma le lua afe, e ola i se soifuanga i lalo i fo le lima se fulupasene, o le ave resi o tupe maua, pe a uma ona ave ese le tau e tutongi ei whale o lo ono no fuai, pe tu samalelu se fululi mafia i lātou. E whainga tāle soifuanga o lo o lai, o nei le maua vaenga pito sili o na mana o mia, na sauno le polesili Alicia Sarden, o le nei li poti, ua whailunga i nai se isi suinga fōu, pe whaapewhia o na malama New Zealand i le mativa, i taimi e whaasolo o na mātutua ai, o tinamata maitai, o Māori matangata Pasifika mātutua, wa whaalia le maua lunga ato le tūlanga whaingata, o whianga iai mai lātou, e maua lunga ato fo i le tūlanga mativa o tangata mātutua Pasifika, i vaenga ese iwa, o loo vaevaina i le lipoti, ai lona lua iai, tangata Māori. E ta alonga, na whaalia se tasi o tamaita ina avia makapteni e laune tipola New Zealand, Amelia Ran e kena sio, sa whaingo fia lavala na whai unga e sifiai e ta alo le tamil sangane tipolo Australia. Ua toi whaupopo le taimi ta alo ne tipolo e kena sio, ina ua saini e ta alo le West Coast Fever, mo le lua fe lua fitu, o io se tasi o sui fō mai New Zealand.
o le ao fiatu I taamilusanga o le Suncorp Super Netball League. Ua mata wina le tu ua New Zealand, ai malanga atu ia tunu o I fafo o le tele o tamaita I New Zealand. O na ele o mawhai le whaala potopotonga ne tipolo New Zealand, o na whaamaoni atu ia I lātou. Le iai o se tauwanga, po o se taamilusanga, I tutonu lava o New Zealand I tau sanga a sao. Na whaalia e kena sio, sa whetu una I malana kalapu fōu. Nisi o vaenga uma peitai ina uailoa lea mawhaia na whaatasi atulo na to olua. Malala whanau e to olua I Perth, na whaamautua a tili aila na whaai unga. O e kena sio le isi kapiteni ale Paulsa Wellingtone, I le tausanga nei peitai, e le o mawhaia kalapu ne tipolo molta amilusanga o le ANZ Premiership. O na ofo ina atu ni kone karate I teine ta alo le taimi nei. O le to ono sfulo teine o lo ofa kone karate I le ta amilusanga New Zealand tausanga nei. E pito to o tele I lātou o le ale maua ni kone karate I au se tānia, po o pere tānia. O le kapiteni le Silver Ferns, Karen Burker, o le atu e whaawau le Sunshine Coast Lightning, o Maddie Corden, o le atu o le Queensland Firebirds, mo se isi kalapu, o Grace and Weke, o le atu ua le New South Wales Swifts mo se isi fo kalapu I Ausitalia lava o Kate Heffernan. O le awha awawa na taalo I le Ausiampine le Adelaide Thunderbirds mo le lua whelua fitu a o Kelly Jackson I le Queensland Firebirds. Talafo wia mai le si ufonga le laumua mo le nei vaenga o le tai ao. Amalo whaftai tala mai Sāmoa, sunga tā sesa, tala ni usila nei, tā pena e saverina kasiano o le taimi, o le ua sufitu minute u te enelevalu, sufitu minute u te elevalu, ia ua manei e lava leo soa ele lai whafou. Wa ia tu le mahatanga o fia o le nei tai au, ia tālu sia o lo whapena aisi tu o le tātu tunu o tali tonu, ia o lo manu ulu le tau, ia ne ua e whafonga me talafou. Fua fuangana le wini ili vahenga le soi fua manu lo ina ni usila. Ia le ua matana whātūlanga I potu whapitoe o ila tō a whainal furu, tū a pesi al wha mai nei taimi, ia le whai tete a, ai le lei e pui le lei tātou au alawa le whātamala. Au al whātamala a furu loa, ia poro inga ia mai a onga, e mai lolo tamatiti no fo le whale. Ai whaile whaanui o le a onga le tūlanga o iai, ina ia pui a ista mai tila o le a onga. Alo whtele atu oka malta o whainga luenga maa lolo mafuta mai, ia tālusia eo. O le lei ia so feo inga o tau inae, tēnen poloka tau awala pe al tau manulu, lo whātu le feo ngawhuti alo, sunga mawa I tawati, whaaftail mafuta mai, ia, o nei whaafifianga le tai au, sunga elena tupse, ia, maruia tele nei aso, whaaftai, whaafifianga, ia, e wawai foe te lue mai le tātou pesele nei, ia ma le kode na le isi, ia, ona, so ele manisi o nanga I whaala uloa latu tautua, ia mtātou tal noa, ia mtātou e nei aso, tal tasi ia mai al tautua I tono Wellington e lo whātu sunga sione whangaa. Ia muriel tai au Ellen, whaaftaile mafuta mai, ne sunga saulo, mahalora ngā lue, ia renga te lea sunga yone vidiamu, lo whatere atu, na pitonu o lo tau au mawai, ia sunga ia sione tupai, ia maruia whi au ngā lue ngā whengai o tau I Australia, whaaftai tele, whaafifianga le tai au, sifuru wale miru te o te enele walu, o le kone nele is. Feel
Hi everyone! New Zealand's 2026 general election is coming soon. And this time it's different. You now need to enrol before voting starts. We're out telling everyone, aren't we, pup? Remember, if you want to vote, you need to enrol first. Do it by 25 October at vote.nz. If you're already enrolled, you'll receive a pack from us soon. Just open it up, check your details are correct, and you're good to go. Brought to you by the Electoral Commission. Manu malo se pepa tala oloa mo au whaatau le back and save po le New World. Pe utu fua fo e lau ta vale le papo le pipi. O wha manu yanga nei, pia e manu malo mai se se i le digital i aso whare le taitasi. A lafo sau top up tolus furu tala pe sili atu e maualo ua vano le sei. E wha pena fo i pia lafo sau se le ni e tolus e lau tala ni usila pe sili atu i Sāmoa i le mai casual digital le wha anga i le ClickX. E lima wha ilonga ta i se lau tala shopping vouchers, ma le lima petrol vouchers, sa i se lautala o le asa ina ia sofarei le taitasi. E iai ngā ole nei whaapitoa. Sekia Digisel. Malo whaftai nisi o tautua e whalau loa e longo pui eri pēne tunu i le tūlango iei tātou tāpenanga muli whainga pālota.
Ia, o le solufu lima o ke topa e tauna mai e lau le stala. Ai alu e lunga le vangana e tau le vote.nz. Ia na e vai lo le poloka na e lua, ia na e tilo le po pe siaki po le stala oe, ia le si vanga na ia o le stala. Fa iloane te whanau ni i pisi. Im whana whai lunga o telefoni, i le tau ngol computer o telefoni, im whana whao ngā. Ina i le stala, ina i, e tato whanau mo le tape na tu whainga palota. E te le o le suinga o le nei vai tau pe a fua i le tele o tau sanga ua mawai. Ia o le nei vai tau ia pe o isi taimi e tuto tasi ale malo. Ia o le tele o whainga malo ni usila le wele temine. Ia ale fisosoni le si tamai pati. E le sao se pati la po o tonu e te ia le malo. O le na whaalongolongo nei tātou tala mai tala ni usila nei, tātou tala noi tala nei piona whongai nātu e savelina. Ia o le tā ua ia le tūlang fwole le pe o le e tāu fiofi le minista ia ma le tūlanga o le whainga malo. Le mana o mia o ni tangata e whainga luenga i le vanga o le soifua malo loina. E masani ana o whai tau le tele o tustu singa na i tamaitai ma li i le wai umai o la tau a le stala vea manose ni usila. Umana o tā wina le lei ma tā pena mo ngā luenga. Ai leini ngā luenga. Ai o le tala le tate whaalongo i tangate o le whale mai. Ia o lai fia maua ni ua uti pesi oti tangata whai ngā luenga i le tele o ngā luenga le whai e misi le pisi le ni vai tau. Ai le o mawhai o na haia pe watu tangata whai ngā luenga. Au le tele tangata whai ngā luenga le iai. Ia e pei o no vai tu fo ila fo isau no e taitai o le act. David Sāmoa. E ui o le taitai o le act. O le sui palmia o ia fo i o lana pati i le la vea le whai ngā malo so whātasi. Ala wuni wha alia lo na wha ngau le maria le mta upune la ta vai tu i mana ta whai tau i. O na o le tau fiofi ma mau le ministale i nei. O le soi fua mano loina. Pe e fōringa mai o le tau mwhai e whaasao tupe. Ia ai o le mo o mia ni fō mai e fisosoani i tūlanga a mese nurse. I ngā luenga whitaro i nei me tau ina le pisi. Ai e nisi na ola ta mai le whale mai o whea lavana e iai. Mana foi lo wala mai po le umina e whaatali ai se fō mai. I le after hours o le a fō i sa usi de sila i nisi wahenga fō i lau mai tau suinga nei taimi. O no le tau te lo le taimi al tau manulu o le taimi pito sili nana pisi ai. Ia whale mai tono ni usila. Ia, mai se lava ia whale mai, ia, le emergency, ia. Nis taimi e pehon tātou tala nore vaso lente nei le tele o tangata na tau te vala au i le tasi mo le ta avale le whale mai. Ia alai whai mai le ta avale le whautuanga le ta avale whale mai. E whato a vili atu ale ta avale ai le whape a fulu na vili atu lea. E na ia alo ese mai ai le so na whioa i o ta avale ai ai ia vaenga fo i pe o lo mo miel so sani tangata le tau whaola. Ia lo whatu le sunga ia sa kafi, ioi, malo lava. Masi sunga se yuri sua, whaftail mawhata mai. O lea tau te, o le fo te whai tau tala le tau nei, o le tau te loa i fo i tangata Amerika o le sa ili mai ni usila i lalo le vaenga fo i lea refugees, le ausuru whai. Ia, o lea pe ama le siria maluas fulu tangata Amerika le whatale tali pe approve pe le talia la tau talu sanga. E mawhaina no fo i ni usila i lalo o pe mita po le avanoa lea o tangata surufai. O nisi o tangata e au fia ia me leo le no tangata Amerika fo i le Amerika le tama ia ese le atunu o le tina. O na le whainga le whai Amerika le temne. Tau mwhai kilia ese tangata e soltu la fono tono le atunu Amerika. Ia lela i tangata Amerika o mai nei, ma mai tau ina malne atunu. Ia le fo i leo mai la tau e tāru sanga e viana no fo i nei. Ia mana i fo, ia, i tau te loa i le o fo i tangata usia tunu upi atunu malo si Amerika le fo fio mai no fo i ni usila. Ia o le tele o tangata ni usila, ia le fio ese tu mai nei e o Australia. Mo isi atunu o laulangi au mawai. Vai atu i whama maunga le tatou atunu o ni usila nei o lo o mauai le pa ui fo i lalo o tangata whananau mai i tatou atunu o ni usila. Pe a fua i le tele o tau sanga mawai. Pe le tau alo na lua e laulangi nae whatusa i le taimi nei le pa ui fo o le numela o tangata whananau mai.
Ia, I lo tātou atunu. E mau e fo, ia. Ia, a tātou fua ia so ia I le tele o whanau, whamanuianga mātua ia so ia se fulu lima, fulu wha, fulu ono tamaiti. To iwa, to valu, to ono le temine ia. E tasi lo le tamaititi. Ia, o le tele o tangata e whaasoa le mta upule o la tau wa ai, mo le tau o le soifuanga lua. Ia e tau, e lese me whaingo fie le tau singa o le tamaititi. Tau whaasoa le taimi wa e tau na whainga ruenga tongi le fale, pe whainga ruenga upo mātua tongi le mokesi. E le isi se vai e tamaiti, au isi tangata u whirifili ala tau e le in tamaiti. Ia le polenga na mo le anga iluma. E le pāleni ai ia le tūlanga o le soifuanga o nea tunu. E titi ai le tupulanga lea. Ia e whaalango e le tausinga o le tupulanga mātutua. Lo ingai una whaina le tupulanga le I mātou. E mātua e pia pule alofa le li e umi leora man malusi. Tau le ini tangata e tausia mātou. Ia mau e whainga luela. Le lopo le si tūle le uwa ai e tau le a whaina tele wale la tele na whai e inga luenga. Io, ia, lono inga le mea nari, o vai atu whai mai whātaita inga I o isaina. Masini robots. O whai mai tuele le tamoe le robots, pula le sao e aluai. E oso mawalunga, pula le mawalunga e oso wa ilunga. Awa pesale. Ese le toi ngā mele la tatu iei nei. Rona winga. O lea ua tatu wa ngā I toi ngā lalangi na au una mai masini a tatu. E lopo le pole le vanga le va ia le pāleni o le whanana umai o tangata ni usila. Ia le la tasi le robot e whaia umasalua le o taota. Furu ipu vacuum le whale. O le leifo le robot e le ti ngā le ulo tina o le ainga. Rona winga. Toi ngā lalangi na le la tatu iai. Ia ale tasi le tamaititi le ainga. Ele ai as tamaititi ia whātau mai le robot e whaifi au. Mai sa uiputi, ia whaistātou ka lewe. Ia na whai ale le robot po le masini lea tangata le moni. Ia ai waewa tangata moni. Mtautia tele so fuanga o tātou iei nei. E le wangana ofisile atuan le la e fia whaasoa mai mana ia. Ia o le na maua Ia vai teimina le astonu le salus fulu te siva te sfana te pe le tio sia mani e pia. Ina utonu atuni usila I Sāmoa e take over pe va ia tātou. Pe e ni tala na utou maua I le nā taimi e whaatatau I le o onga se ngana sia mani lu tātou tunu. Pe ne intangata tātou na mawhaina tau tala ai. Ia wa te inga o le teimi nei e mātua sa tu talinga mai tala na o whaalongo yaso ia. Ia e mawhaina tu utalinga ne utou tua aia autou, ia al vaianga le uta I fitu sfuru, ta I valu sfuru, ia pe a ini tala whapena na tu utalinga ne le whaangaina na ngana siamani. Ia mane whelo vili mai le o whātou, luwa lima luwa whātasi. E pe ano whaiatu le teimi o sola. Ana whapea o le au tātou le, whapea o le ia sa mo ilalo siamani, no inga o tātou, mtua le leia o tātou tautala na ngana siamani. Ia tasi lona o la ua, awa o foisia manene ngana fa peutani to ale se tu no langi ele o ngana fa peutani to talai ono ngana le foi no so ta yu mai tato pe fo tato Sāmoa maulunga lava le o ino ngana fa peutani e tato tu no ya ma lo lava e o lo meta winna le tupu pe I lunga o le no mela ona I tangata le ni a inga no foi ya manenga luenga le le o lo fai ni tangata le lo kala estete whamamonga ian au mai over mar se lau, pe lua se lau lima sfuru tangata homeless e le ni men no fua I lalo. A fua iani usila mai se tunu o lau langi pe o Amerika, whaila tala o Amerika. E mo ia te le whai tau o whai o Amerika. E a tato whai tangata le no furu ngon au alol to te le fo i o nai tangata. Talo whai tau marulu, ono tu mawhatia. E le fo ila e nei tangata ia no furu ngon au wala, le ini a inga I tono ni usila. A ele to te le pe a fua, e isi atunu o lalang. Ia e ui au tātou e 5 miliona mon tupul to tele o le tātou whaitau o whai. Wha malo I la tolo o whai ngā luenga le lei, e inis e kā le sia o lo o atu tuar community ma whawhanga ia nei tangata nei. E ifo inis e kā le sia o lo whai ngā luenga le lei le whanga ina o nei whanau ia onga. Ia pe o ngā luenga le lei na o lo whaatino e nisi o e kā le sia I loa ai. Ia e kā le sia ma le ngā tonu na whaatutu o I lotu.
ina ia whamafola tule awanga le ipe amana o mia community ia mese tangata i le tari tonu i le li. Ia wa aloka i tonu le whare sa am tonu tatou lotu mea i le ilo e lalangi po a tatou mea lai whai. Ia e whamalo ina ia kale si e lo whai ngaluenga le lei. Whanga ino ngai tangata i lungo ala, leini a inga, ia ma a o matamiti a onga la ia nga i la tau porkalame. Ia, whamalo nei tai au, whawhiwhianga su whiwhiloi, o whaatolu walu limalu o whaatasi numelo le tatu telefoni pe a whiwhaso mai, matango fio le tau nei aso whetau le lei mona tau le lao e sa vavali. Ia, sa vali mo le whai tete na ngai i teimi e mase se e lungo le awala pe mase se e i le vaianga e sa vavali ai. Ia, ma nei e la vale avela u telefoni. Ia, ma se la au fuile u ulo au, te uoso honesta i whau. Ia, ele ngate lea, ia, mausa upanga te do sa vali sili atu nana i lulu sa vali tōtasi. A le sa onga le mu, ia, au alea lu sa vali si tau titi, e tau vela le titi mai la. O le fianga usu se pese maa lie, mai suni a fiu, se mo le tufunga, lua su tasi milu te olo turn the time, leo le iwa le tau tua si ufonga le lomoa. Afaio se pese, Alofa, i tusia i ni upu. Ia ngaua iai la ngona, se ua pele. I loto mamana tu, au ni alofa anga. I ainga mawo, ai ai mafutanga, wa wala yo mao. Usu se pe se malie. Manaya, ese fatu pulangona, ese fatu fia fia, ese famanu ailangona. Afaio se pese, famalosi au. Ia tusia i ni upu, whaala e au, i whai mahai fofo, e whaamalosi ai, e ua mawhatia, i le tino male mawhauwhau, au e ua mawhatia, i le matua le taulau, usu se pe se malie. Se manaya, ese fatu pulamona, ese fatu fia fia, ese famanu ailamona. Ese besele e maua e bona mona, sisi sumari e pele na so fofonga. Check it to the left, check it to the right. Let the reckoning take before I write. Say my lady bese lea e bese va there. Lua mafamfanga e fa alele lungo lea. Put your hands up in the air and say oh yeah, oh yeah. Usu se bese malie. Usu se bese manaya. Ese fatu pulamona. Ese fia fia, esse famanu ailamona. Usu se pese malie, usu se pese manaya. Esse fatu pulamona, esse fatu fia fia, esse famanu ailamona, esse famanu ailamona.
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Fianga se whiroi o le tae au, le o toi se 5 minute o na tāne au le tūna Ivan, pese nā mai ane se tu whāne moe. Le nā whairoi tātou telefoni, e se le mawa e mana songa ma whauwhau i stangata a. Matua i o le tangata le 5 su whātau sanga le matua. E tau whainga oi o mo mea waia hui o kopa, ne i alo o vainga i o ala o na whaafi. E se le matau ti o le mea o i songa o tangata. E au vaine i ala i o na whaafi. Ole tele ia po le tele o lapta inga le lapta ia tangata o ne UESS. Ia pe o tu sfru a fele sala le tangata e kolosi e lunga ala no foafi. Ona ele sa ngale mu. Ele lo pe wi tu lunga e wi la ISIS. Ia le ala fa pe wa loka ele o tangata le termine. Ia o le termina o le ta le fa ile i asona po le aso tolu Iulai ia le na tauli maina e leo se ripoti e winga i stangata nalu i le foafi i le mwainga tonu le la tama i le tato ofisa i takapuna i taua. Matautia. O isi vaenga e whao ngā e tangata meo sailini ia. Meo sailini e whao ngā ia onga ma wala no foafi ia. Whawha i mai fo i lalo e whao ngā e la tau e wha le tele ia la tau la au. Ia e peo na i vaenga na oro mai tauina le teimina ne i le tupu tele o le limatango vale. E ili fisota inga o le vaenga ne ima le uti o le whaasoa ma le tangutaro so i fuanga. Tato mai tawina fo i Sāmoa i li poti au mai ia o le tūlanga na lei ai. Whaftai i le neiva i tau anga whatia a inga i le tau o me po e ata i whapipi i o la tau whale. E mawhaiuna pu e mai loa i la tau le whaianga i o inga nei. Ia fua i tau sanga mawai. Ia le tūlanga na iai. Wa mai tawina i Sāmoa. E tele a inga wei o la tau whale. O toa ngao po au sange a inga e malanga mai whafo. Ia nisi a inga e lua i le tolu whale lua ta a whale le tu a toi alo matua ma se ma le la tama ma le tama ma se on to lua lewa ia. O le tele o tangata Sāmoa le ua fianga i mai whafo. Ia ona o le maua lewa noa e o mai i le ngata o le sei. Ia o isi o mai ngaluenga wha vai teimi wha maoni i nei. Ia maofo i e company lewa noa e o mai e nofo i nei New Zealand.
le ta te ilo na isi uso no mai le avenol na ia mana ia te le ta ua le fa maoni malanga mai lo ngal nga fa vai taimi ia sau ai le nganga na mau ai o le fa maoni wa te le ilo ia o le a wala nai o mai siau fa na ia o ngal ia tunu ia wal to tele au tatou yo mai nei o le nganga o mai manuia te mai ti to fo ilo le Sāmoa ia o ia tau sina me mana ia ana ia te le wa istanga te fa longa tal so fuanga i Sāmoa ai sau ni usila nem tu a sui ia le olanga ia mana ia na ia ole ai pito sili na fiu ele tama ma le tina i Sāmoa ia sala fa fiene no wa sau ni sole mana ia suinga so tau ai nei tamalele sui nem tu amana ia il tanga te tamalele mtene le Sāmoa sau lo nei ia se fo tu langa wo ia ia la tata to pesere nei o lo fatul por kala mene tato wo ye fainga lu ngai lu ngore wala ma lo nga lu e la u ave upa taxi ave pasi couriers o loli so se nga lu lu e lu ngore wala ma lo la vale mata ala lu ngona tele ia u mata to pes ia no tel no atule e u kilani sunga le pepe pa fa fo mai se fa instala tautu al tato compagnie tiji sa tusi mai le ngol tato pese me anse tu fal moe e mena to tele tato no mai le vai tauna no mai lo nei ya tusi Sāmoa le utau no mai malanga mai manuia a wol popole mai ya pe ya o tala na ufalongo ya so ya la fo tusi
Toi a masina toi la fo le tusi pe la fo mo le tusi le fainga ta so ta inga na ta mia. Nei ta mia faingo fie me uma. Tanga tua le messenger vili ya video call tal no ya le isa mo ya sina ya inga la fa mo mai. Ya ole mo so ta inga ma la tele. Ya yo pisi ya ele si me ye wale tatu fa sa lo ngore watu terminate. Ya fa ilo fa tau lo top up e tot sutana pe silia tu en valse il est tato voucher si fa ilo mai fa il fa tau mo tu el pensini e pe la fo isa tot se la tala mono tu pu Sāmoa ya e fa tau ai se fa lawan si ai tato ai ngala Sāmoa ole utele lope te tonu la tala ai unisoli potiolo maua o i tau te lo ele uti o le fa soa ia ele tu ua ile nga lo fol Sāmoa no foi fa Oni si au tangata la fo limas futala i Sāmoa. Ia saula le tangata mai tua e tala. Ia o ka spase se saua. Ia o na ua pau lava o le whaasoa na i tātou tangata i nei. Ia le ale mea mawhai pe a. Olo i nei li poti o lo maua nei taimi le a whaina o le community a nei tangata tonga ia tunu i whafo i pi o Amerika. Olo o mahuai ia to e fuilele misa ia na i tātou uso i tonga tānou whai. E la tau la ua whaina iso i fua e pei fui o le talo whaina i tangata atu pei o le me fui le whapeo whaftai whapeo a fusua la tau e u te whaftai le mua e le o a fia i tātou Sāmoa wae i eilo se vāo tātou matonga i eilo se mele lei pa fui la fia i neu tātou tangata ia le mena la tupu mai u tātou taiminei ia o whese se inga ia e whaongai la o manlosi ia o le nana maliu le isi tangata ia whaile o le fiuno ia toi maliu i fwoi le isi na tunga mau na o toi ia ona o whese se inga tupulanga alau tala vau alau toi su fitu toi su valu tau sanga ia tarusia ia toi fwoi stulanga file mu i tato i lol manu tonga ini me tupu i wana malanga fwoi tupu tonga i o whaisele lenga ia tarusia o le mena la iai ia le sona uma mo tātou me ia ala tātou pese ia tā pena mai tātou talfou le la tāleiva o le tautua le neti ufonga le lomo i Wellingtone ia manatua o le tele au tui pui le ua whai le whale talavai e le leia lo malanga le whale talavai ma FC le po atu i le lau te whaia ina ia mauti no saonga le musi o a inga le vai tau le tele o na mau wha mai ese ia pe ia steine talavou le na whai ina le vai aso i le fiva whai ai ia talo fai ia mai maulo na ona lus fulu tau sanga stein talo le Waikato fa u me universite Waikato ia e o peo le mele la fa pe ata to le fulu e se foi le to nga mai ia le le pui lo tong fitia a ma ile atali bole fine no for fale e le no mela na le ovalu se lau ono testacion en fene valau iai o le helpline na ni usila healthline si utango to e vai atu numela nei te ua se ia e mawhai ona vili ina ia mautinoa ia o lo o so ni mai vanga na ia te oi el na o le health line o valu se la uono testaciono tal tato pese mala tuol fare o ia so ia o tato light e ala palu mai ei matau mawhai mai ei le tele o a inga i ta talo nei matua
tātou whaaftei le tualantou singa le neiwhai aso fau au lia lo tātou tino i le pule whaasoa soa lo tātou matai. Au si mai al whaafonga se whaapoponga o nisi o tala i meolo te tupu lo tātou tino i Sāmoa. Ua toe whaamanino le pepa o whaamtalanga mai le official pāne mia ma le kāpeneta. Nisi o mtanga ruenga ma matawha yoi whaapopo i ngā ruenga whai le whionga te tai o lea tino le whionga pāne mia. Laudi le mani tōpula te wa fose shmet. O i lalo neo lana wa ainga le mtanga ruenga whela ua inga māti na SS le MWTI o le pūlenga le swa vaipo le swa. Whalapo pitongo le malu si angatau e le tise le EPC. Pūlenga o wafu mataulanga le SPA. Whalapo pitonga wa a Sāmoa le Sāsasi. Pūlenga whela ua inga i lunga le LTA. Au o nanga wa a Sāmoa po le Sāsasa. Pacific Forum Line po le Pifala, le pūlenga mo le waalele le SAA, ma le company waalele le Sāmoa Airways. O isi matawha yoi mo le whionga le pandemia, o tui nātu iei le waalele savili, fuafuanga mo no fuanga tūtaulanga po le puma. O minister lango i le ngā ruenga le whionga te tai o le atino, o tōwhia iei le whionga mwefa wa War Chillers a kuita whanai, le whionga ia vui i inga sione i inga, le whionga e taitu ave la whaitele walo anga ta ai titi yona, ma le whionga a siata tavu i tafu sa le vau. Ai o le whionga le minister lango mo le whionga le sui pandemia, wa tōwhia iei le whionga paunga te o matavu i tana le lei paunga. O le minister lango mo le matanga luengo ele mafua ngā whanua, wa tōwhia i le whionga fesola ai apuritusi uputuinga mala. Wa whangaina le whionga le whangwhitalai le mota i le whono uso le pāne mene neva yaso, se whaasilisila ngā loa ia e whaasanga i le taitai o le tua ngai, lona toi whisilingia pē i ana whaasara longa se temi o tua nai, le aloa ia o le whaangai no le swafa la uli le mali e toa, e le whionga le pāne mia. Mai i le whautuanga le na foa, na whaasilisila i na ia amana ia le taitai o le tua ngai, ia whaai unga al whaam sinonga ua mai a ona la wina. Ona ua ia mia ia pepa wha maonia me le official whaam sinonga, i vaenga mai unga sa whaia le neime ta opu, e o fo ili pepa wha maonia pālota, na resta la ile whionga ili whaipule o ngangai whamonga numero tolu. Sau no le whionga le whongwhitalai. A whai lava e te sila fia ina iai, pēa se isi la sanga whare tū la whono, e te luina ai le whai unga al whamsnonga whanua masuafa, remedy, o laule nā whai unga sa loto. Pei tai ono se mata upu sa e a matalia luina te tonu le maotari nei. Ai ua whai umai lunga wai a lesi whasaralau, ono umanatu lea, o se mata upu ua whapisa pisa o, ma ua vasanga ma le maloso tu la fono tu ma uiva sfuru ma le tasi, ma le iwa sfuru ma le lua, winga faso e sa. E te tau foi ia i tātou sui o le palemene o na amana ia i unga o whamsnonga. O le isi tu tino te whaataua ngai o le malo. O le ala leo tu alalo atu o na foa. Le anga ua tautalangia uru lapa e tusa o le amata upu. O le tu tā ua e lio iai na foa i laua fionga. O na ua manino le contempt of court ma le contempt of parliament in tā upu le nei. O le whautuanga na foa i laua fionga, o se tau velo alunga il parliament le nei. Tātou whawhiwhi le mū le atunu. Sāmoa le atunu, Sāmoa fo i o le ainga, ua wheso ta i ona ngafa. Le fionga le whongwhitalai o le pānemene, awa pa au muri pola alo i te fua. Ua le talia ina le whaamsinonga le tālo sanga le loia, o loo tū lai mo le whaipule o sa whata numero lua, le fionga tu ia po o le toa, ina ia whaalea o ngā ina le whaamsinonga se vaenga o le tālo sanga, a le o loo tangi whaasanga ia te ia, le ua sua tanga aso, o se suisa o la tau whanwhinga palo talai titi, o le tālo sanga le fionga le whaipule, o na o nisi o mōli mau o le atutu lai mō le o loo tangi, o ni mōli mau whaalongo, ai le i mōli mau wina le wa ai ni wha mao ninga. Ma le whaai unga ale wha amasinonga le mata opu tālo sanga i tu ia, o le a wha awau pe on tutu lai ia mōli mau, i le asolu se fulmaltasi o le masina fau,
Le ole a mata sue nai, ia mawale tūtāru sanga lo whaasanga ia te ia. E ni whainga wha la tuapo ni whainga le tāla whiangai, male tūla whono whainga pālota, na whaongai nel sui whai pule. Mai le whaamsinonga lava ole wa a mata sue na nele mata opo, o se whaamomori po o se uto whala au whaasaina lea na whaofi mai lea tunu. Na ui mai le wafu I mata uto le tausanga ua mawai. E to toru I la tōlo o mōlia I le mata opule nei. O le ana le whale o loa makesi pe senga, ma le li ia pita anipale, ma le tamaita ia Jacinta se lafi. Ma le vai aso nei le na amata whaasolo solo I mōri mau e luas fulmale lima le tua leo leo. Mai o le tō telo I mōri mau e mai le ofisa o le tiute. E nisi o mōri mau le tua leo leo, na o lato whae loa aine mai o whala au whaasaina, e whaonga aina aini pepa lole. Mai o le pusa o lole na whaofi mai lea tunu lea so lusa fulmale iwa, o le masino Januari tausanga ua mawai. Na whaalia se tasio mōli mau le ofisa o le tiute, na whaisi umi o whaia lato suenga le pusa o lole nei, le na amata mai le tasi lea wauli, e o atu I le valu le pō, e fuaina le mamafa o ia pepa o le aisa, na nā mai te tono pepa lole, ma o se tasi lea o pusa o loa, na maua le masini wha ata le wafu, whata se matai whausa songi, e lua le leiva yaso, o lo whaanga solo e leo longa o le amata aupo. O talafawia, whaamanuia le tua le ne yaso I fua whanga le awhenga I musio tātou tano, whaso I fuia. Toe whaatala whātua le whaapoponga o talafo mai le siufonga o le laumua. O saunoa le pāle mea tu I sinave maulumuto o tua Christopher Luxon e whaavale valea le saunoanga le chaita o le Labour Grace Hipkins. I lona tu o ia o ia e whaapena ia whaia ni saunoanga le tala whiangai I ana lava whaipule le National. E le sau whainga pito I tua e whaapele sili atu I la tō nai lo se vaengo ni pule I le Air New Zealand. Na sauno le pale mea I le autostala le pale mene le asolulu na te le whaia se tala whaapea. O le tua inga Hipkins na whaia le awa uli o le asolua I le vevelo ni whaafinaunga e winga I le whaateanga o Chris Pink. Mai le kāpeneta na tāwe Hipkins na te le mautinoa po o ai tonu e pito silo na tāu whaatau waaina I le asaunoanga le pale mea po o whaipule pito I tua le National po o pule le vaenga o ngā tutono le Air New Zealand a o I lātou uma e ao na whaalo alongia ina na uafsilingia Hipkins na tali o le tala le astanga tawhaipisi nisi au kilani a te ia. Ina I tausanga uma vai peitai na tele itu ina atu se whaamaoninga ai ua ia tali tonu ina lava le tala a lea tangata whaipisi nisi. A whanga solo le whaatahawanga le masino le National Tradies Health I New Zealand. I New Zealand ma Australia, e wa whaalawilo ai fo ini whaamomonga fo. Wa tā waini whaingai pe wa maasani ai, o se popo lenga, I onoa a fiaile o la lau le leo tangata whainga luenga I o tradies, po o e ngā lulue matata ese, ma ua whaamamafa mai le tūlanga mo umia, o le whaatala noa whaalawa I tele o avenga mamafa o whiangai, ma tradies, po le au whaipisi nisi, ia fo I ngā luenga, ini whaamomonga fo mai le kampania le Tradify I Australia, na ilo ai, e lata I le tasi mai le whaani pili, po o ni invoices, na lafo ina ua te ale lima I le afiafi, po o le luas fulfa tesimal tasi pasene le tausanga luafe lua lima, ma le lua tolu tesimal le fitu pasene, I le tausanga luafe lua ono, ai beto sama le tasi mai le sefulu pili po invoices, na lafo I le te o le valu I le po. Wa whaalia foi e whaatali tradies pe lata I le valu I tū lai mai aise ngā luenga, a ole I la foina se pili, ma ua ta umai ai e le ngā taimatua mo o miela lata au aunanga, ai ua whaopopo atua I mai tū lai le whaatinonga o ngā luenga whaale ofisa, ona o lata lava ia e ana ia pisinisi, na ta oi se pepa o whaamatalanga a le Local Democracy Reporting. Wa amata fo iona wa aia lea whainga I tutonu I New Zealand, e lua iwa te simal tolu pasene o pili po invoices, na tusi e tradies I whafuatu I tū la maasani whainga luenga I le vā Januari ma Juni lua
a filuono ai lata i le tasi mai le 5 pili na tusi i le te o i tu la whaingalwenga masani i le pili o talawa e tasi au whaamaluina i le masino le National Traders Health o whaatawaina i fo i le ola lau le leo tangata e ngā lulu e le whaatinonga o ia ngā luenga o matata ese. Ua whaaloto te leina le tradie whai i lātou lo ngā lulue ai, ina ia toi wa ai mamau i le mamawha o ngā luenga o lo lātou whaatinoina, ma toi mana tona tu i le avenga mamawha o lo nā tia mai i a lava ngā luenga, i onoa a fie le pāleni le lei o lātou ngā luenga, ma le soifua maloloina, ia whaongani polkala me tāla whea ngai, ma wha titia ni ngā luenga wha ofisa le mo mia ina, mai ma whai lava e tu ai ngā pisinesi o na wha avanua nisi taimi se tele, e malolo ai. O whaatulanga ina e whalema ini potu whaapitoa mole fulu, ai ei nisi ta otonga ua lewa na whaatulanga ina e whaapea ua tolopo ina, au whaapopo ina ai le numero o tangata e maua i le influenza. Wa whaieni fono ia sa umalpu lenga le soifua malolo ina, e mata i tu ile tūlanga ua iei nei. Matule mata i toto ole numero o tangata o looanga i atu i whalema i le atunuu, ma lo pito sili, o nā a fia i le vaenga pito i lunga o le motu i mātū. Na whaalia e tau si soifua, ele o lavanga i o inga le soifua maloloina, ma ua whainga tā ma le ngā whatia lau whainga luenga, o whesanga i mga sengase le tūlanga o lo o iei nei. O le luawa yasu taluai, na si iti ai le numero ngā sengase o atu le whalemai, e na whaaluaina le numero tangata e maua i le fulu, na o atu i le vaiaso mua au kuso. Na saunoa Chris Lowry, o le iai o se potu whaapitoa mona o tangata e maua le fulu, o le awhiso sane pui mai ei foi, mai isi tangata, o lo momoli mai ei mawhautuanga, i so se tasi e maua i le fulu. Ina ia malolo lelei, ma to anga i tau mawha le vai auli, ma whaafisa o tai le fo mai pe a whai o popole, pe ua tau le au le manava, ti ngā le whata, ma whaatitele ina fo i le tū ngā o le fulu, ma ia whai le tui pui, pe a whai ele i whaia. E limas fulfata o sango se tau le a ualokaina e leo, ina utau mawhaia ngā uini wai au le kopa, mai au walau no fuaafi, ma whaaleanga ina ile polkalame o whaai loilo, mo le saonga le mo. O le tau le whai le asotolo i ulai, na tau lima ina i leo se li poti a winga i tangata. Na alui au walau no fuaafi i Takapu Road i taua i Wellingtone, e au no ma se whaatanganga. Na whaaleanga ina se wai a taua mo whaai loilo, peitai, na sola le ngoi ele i taunu o atu leo, na tau fiafia o inga no fuaafi. Mō ngā luenga whaalelei e whaanatinati, aina matoa tele lava ni vaenga na whaaleanga ina. Na whaiase o whainga le Investigation Support Unit, i le asolua i se whale i porirua, ma loka ina mai ai se tau lea. O le asolua o se te mai tula i ai le whaamasinonga whaito malo porirua, e tali i o na mōlianga. O le masina talua ina loka ina i fo i se tau lea e whaatolu tau sanga le matua, ona ole whaafitau li lava e tasi, na ta ue Renee Perkins o lo fiso leo i kapiti mana, e tu sama le tolu a whetala le tau o mea na whaaleangaina e lea tangata. E whaitau wafe tangata ni usila i lunga atol ta iono 5 tau sanga le mātutua o lo whengai ma whainga tā, ma uale ngā whatia vaenga pito silo na mo umiaina, e tau siele soifua, e au fie tau ma whaitala whengai mole soifua maloloina, whaapia ma lava, pio na maua i se lipo tifou. Na ta uele Older Persons Poverty Monitor, lea na whaalauloina i lea soana nafi, e le New Zealand Council of Christian Social Services, ua fufula atu ai se ata moni o le mativa, matulanga whaingata o whengai matangata mātutua, na whaalia le whaalapotupotonga, o le taimi mōmole ua yeise tu ai ngā li poti whaapea i New Zealand, ma o loo fufula atu ai fo i le whaavae fua i ai, le tūlanga mativa i taimi o mulimuli mai o le soifuanga o tangata mātutua. E lata i le 20% o tangata New Zealand i lunga atol ta iono 5 tau sanga le mātutua, na whaamisi a lata o siaki i fōma i nifo, ma fōma i māsani, ona o le ngā whatia o tau. Se lau fast fulfitu afe tangata mātutua, e le ona ina whale o lo ono no fuai, po ole se fulfitu te sima le 5%, ma le se lau ma le lua afe, e ola isi soifuanga i lalo i fo le 5% o le ave resio tupe maua, pe a umaona ave ese le tau e tutongi ei whale o lo ono no fuai. Pe tu samalelu se fululima afeo i lātou. E whainga tāle soifuanga o lo o lai, o nei le maua vaenga pito sili o na mana o mia, na sauno le polesili Alicia Sarden, o le nei li poti,
ua whailunga nai se isi suinga fōu. Pe whaapewheo na malama New Zealand ile mativa, I taimi e whaasolo o na mātutua ai. O tinamata maitai, o Māori matangata Pasifika mātutua, ua whaalia le mawalunga ato le tūlanga whaingata o whianga iai mai lātou. E mawalunga ato fo ile tūlanga mativa o tangata mātutua Pasifika, I vaenga ese iwa, o loo vaivaina ile lipoti, ai lona lua iai, tangata Māori. E ta alonga, wa saini le tamaitai o Ruby Tui o New Zealand I le kalapo le Trail Finders I Engelani, mo ua whailo le fia o le kalapo e whaapea o se tasi le nei o tamaitai pitosili o na amana ia I le lakapia le lalangi lea ua saini I la lātou kalapo. O tui ua tolu whātau sangolo na soifua e le ngata na filifilia I le taito o fitu a whaapea foi I le taito o sefulu lima a New Zealand. Na whaalia se tasi o tamaitai na avia makapteni le au ne tipola New Zealand, Amelia Ran e ke nā sio. Sa whaingofia lavala na whai unga I sifiai e ta alo le taamisanga ne tipola Australia. Ua toi whaupopo le taimi ta alo ne tipolo e ke nā sio, ina ua saini e ta alo le West Coast Fever, mo le lua whelua fitu. O io se tasi o sui fōu mai New Zealand. O le ao fiatu I ta amelusanga o le Suncorp Super Netball League. Ua mata wina le tuua o New Zealand, ai malanga atu ia tunu o I whafo o le tele o tamaita I New Zealand. O na ele o mawhai ele whaala potopotonga ne tipolo New Zealand, o na whaamaoni atu ia I lātou. Le iai o se tauwanga, po o se ta amelusanga, I tutonu lava o New Zealand I tau sanga a sao. Na whaalia e ke nā sio, sa whetu una I malana kalapu fōu. Nisi o vaenga uma peitai ina ua iloa lea mawhaia na whaatasi atu lo na to olua. Malala whanau e to olua I Perth, na whaamautua a tili eila na whai unga. O e ke nā sio le isi kapiteni le Paulsa Wellingtone, I le tausanga nei peitai, e le o mawhaia kalapu ne tipolo molta amilusanga o le ANZ Premiership. O na ofo I nātu ni kone karate I teine ta alo le taimi nei. O le to ono sfulo teine o lo ofa kone karate I le ta amilusanga New Zealand tausanga nei. E pito to o tele I lātou o le ale maua ni kone karate I au se tānia, po o pere tānia. O le kapteni le Silver Ferns, Karen Burker, o le atu e whaawau le Sunshine Coast Lightning, o Maddie Corden, o le atu o le Queensland Firebirds, mo se isi kalapo, o Grace and Weke, o le atu ua le New South Wales Swifts mo se isi fwoi kalapo I Ausitalia lava o Kate Heffernan. O le awha awawa na taalo I le Ausiampine le Adelaide Thunderbirds mo le lua whelua fitu a o Kelly Jackson I le Queensland Firebirds. Talafo ia mai le si ufonga le laumua mo le nei vaenga o le tai ao. Tai mora vena fa fona tunu tātou telefoni, le sifuru mo le lua I le au auli, o le taimi e o le usifuru iwa minute ute ni le iwa. Tai au ne le stofi, e le tātou sāwa le varia I mori silifia le tunu, ia o le pamu lea I tau le NPT le I a mātou porirua. Ia e lua sifuru sene la upa ulu tau le pensini ma le tiso taimi nei. Ia e alula I utu e le utavale, ia a matatu nei fatua au matai au le fitu tai au tai au. Tele ana pisi ale pamune ya stofi. Ia o masani ale to tele o tātou nei o le stofi ia pa ua tau la to pensini. Ia me voina tātou no sa ia se utu le stofi la tāvale. Ia wala e mawasi na wha mama avenga mai si pamulea. Pamune ia umia e se ainga ni usila I le lo I plenum. Ia ai o lea pe ua merch pa o tu whaatasi mastasi o pampensini. Ia ai ele aise swing o le tau o la tu sua o le mana I o le uamnanga sine I ainga. Ia o le tau ngofia o le pensini. Ia pe e pa u, ele tau ngofia e pa u atu pe afu o le tele o pampensini tonu New Zealand. Ai le se pamu fa penale una te iai. O le te loi le pamu I lo hat. Ia o le NPT. Ia mana ero wafi ina e pa u nei luasfu sene ia le pensini. Ia so nei o tai le fitu tai ao. O luas furu miru te wa te ai nei ia le tu la iwa whataru whatu ia pua Maris unga sione tupai. Mahalo lava ngā lue, awita awale uma, ia malea tunu o lo mafuta mai tonu whalewhi ngā luenga. E le uso lo mafuta mai I le Supreme Painting, I konada no, whaloftere atu lau whi ngā luenga, mahalo ngā lulue, ia maso o se ngā luenga o e whalongo mai ei. Mahalo so I fua, whaloftere atu le tātou porkala me. O luas furu miru te ele iwa.
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Ora fa forma le tautua le si ufonga o le laumua le nei tū lau tai au. Ia whalongolongo i tātou tala mai Sāmoa, ia ui fiso ia inga o whaipule po minista, sui minista, mesi o nanga le mano i lalo lea minista, ma le minista. Ia o vanga ia le o ni mea fau me o le vai whaifo i New Zealand nei, e whetu na i mafua i le vaai fo i lea tai o atunu o mesi o le palemia, ma ka pena tai whetu na i o nanga pe o tātou whalongolongo. E ine i suinga na, ta te mana tu aso ia o ta onga o te lo e whafonga mai whapena fo i o ia. Tau te mai tau le leia le minsta, le leia le paia inga o le minsta na e le suia. Ia, sau lo fasile le whaia onga wale le tae au mai. O e le minsta o tupe, ia tau waha umata maiti wai loa umalenga o le minsta o tupe. O e le minsta o ifua mana loina, minsta wa onga. Ia, e taluai ona o le suinga fo le nei tau fo, ia mwhaiana fsuia. Ai o matanga luenga te tele, ia se suia tu maua. Ia se vangana ia ni usila le na sui le minista o le soifua mano loina Stamford Reti, ia le Maori le sa ia le Dr. Reti. Ia sui lo le tangata le te mine. Ia pe isi ia mtanga luenga te tele se sui ia ai paua. E fua la valme finanga lo il palmia ia malana ia fo imata i tu langa. O iai ia le mtanga luenga po anga iluma ia po tu mauri metasi. O lo o vava ai companies te tele ia mai fafo. E whaongani usila e whauaini au vangaita o data centers. Ia u te lausi le fia ia maun o vangaita o data centers. Tu so o whale te tele atu o tonu computers. O computers la nei e mawhai o na whaatau atu awa noa e tonu computers ia. E lisi au nanga e se laulangi. O se tala whataitai. Awa peo le data center le kuko le la whaineni usila. Ia pe fia se lau wafe ia ni au nanga se lau langi. E stoa pe teua ia la tau whaamitalanga. Ia amana o mia ia lua su whai tu la te tala ia data center nei e so tai mea i Lucia, Amerika, Israelu, ai Kupito. E tu se e so tai lungo internet. Ia na la tau waaile ia la tau whaamitalanga whai la tau ngā luenga so stai mia. O walo angala na tu si estasio li poti to tonu o Boston i Amerika, le wangaleta o le Boston Consulting Group. O lo walo ia la tau e peama le 5 afe tangata whai ngā luenga ni usila. Ni ngā luenga e maua ni usila i data centers i e pe avavi on whai. Peama le 5 afe ni tangata e maua ia la tau ngā luenga i. Ai o le fo i walo ia e peama le se lau luas furu piliona e sa saal tamau aingo ni usila. Pe a fua le wala anga nei mo e fitu sifuru piliona. Le uto e wala ia mai o se lau sifuru piliona. O lo te eni si o tangata le motu i saute i whale te tele po o data centers nei. Ia o la mai tau e la tau e tele le tise e aluai e le tau ngofie. Ai a umalona fau. E le tau mau pe le 5 afe ni tangata whainga luenga pe 4 afe. Pa mai lano na le valu sifuru tangata i la tau mai tau. I la lo na ai o le valo angale mai nei pe afa pe tele ni data centers e fausi ni usila o le tūlanga na. Te lo masa ina e wha ngale upule le na e wha longo le upule ta o le cloud. Mai ala se whai lungo le cloud. Ia o le mena e laki e mo ia e le manaia e manai sisi tu e le manai sisi tu. Tele wata i e tu a inga e lungo le Facebook. O na se whai lungo le cloud a le Facebook, o le meta. Ia ele ai se la te wo ina e mo ia la walu le public la wa sala lau le lalo langi e me faile fa nga e ai ata na e fai ni la to fengi ya na e le fifia mo le fifia le time wala wa va tu ta suia tanga fo linga ma fai ni si vai nga pena atu so wata na la wo loka i tonu o data centers ia po le cloud a wo nanga le ia ona e mo o miani space po ni ava no te tele te wo fa mzalanga ne pe fo YouTube. Tata vai nei YouTube, 4 miliona tangata e whangai, na pe 4 biliona tangata e whangai. Ia ma tangata i lato account, ma lato channels, me whapena. Wela te leo ko ngā data na mo videos ma me whapena, o ata oka, o le audio me umana. Ia, ele lopo whete woi, na o lolo YouTube. Ia, o tongi ia o nanga pe, fo se lato cloud e te woi a lato whamtalang. Ia e tele po pole la tau su e sau memory stick fo ilele po sau
external drive, me po sau computer, po sau server, e sefe iau whamtalanga. O lai te umai lunga ni YouTube. Pea na o nei vaenga na le mai tau ina le teimi nei. Le langa I mai New Zealand. O le tangata le te ita ia mai le campaign po le company le tau ana wina tau whainga luenga le la lo il motu I sau te o lai whaalia ia. E whaali manatu o tangata lau tele. I whono ia na whaia. O le ata nguntae tau o le paua, la tele le paua e alu ia la tau. Ala mai la tau ile ai. O le ate le sao mātou I le tamao ainga o New Zealand. E le isi mena si e fwoi runga le paua. A o wha monga tonu ana. E tele le ti se alu ai. Tele le ti se alu ai. Ia al wala anga na e pena mai. O le se vai anga o tala le na wha anga le na amata watu nei e. Sa velina I tatu talfo ia o te wha mao nia le. Le tau le National Tradies Health. O te mana tua ne po le ono tau sanga po le fitu tau sanga taluai le na maua lunga le amainga o le tala le idunga. O le soifua lau le leo nei tangata I farmers. A misi lava nei tangata I whaia lafu ma moe lafu povi. Ia, tato waifu e teimi nei nei farmers ia e whaia umafua la au aina ia misi o lau whai lafu manu. Te leo le a whaina o le soifua nei tangata ia I le mafau fau. Ti ngā inga o nato ngā luenga. Tasi el sau lolonga nea po ti munga te le a whaina. Ia, o te mana tua le tele o nei tangata I na whaina ma fau mo o le whao e la tau leo ti a la tau. Tu lo warenga ngana. O le anganga fo ina le tau whai whata ua le soifua mano lo ina o nei tangata neo tradies. Tangata I ngā lulu e ngā lunga I palama ka muta, whai moli, blasters, ila uwari whale. Ai mo tātou fo I whai ngā luenga ia tātou Sāmoa. Au le whaatuaina to tongi pili anai tangata nei. Wai manao tātou e whainga luenga e a whaatuaina to tongi mana tua le walu le tupe whateta inga pewa pele se deposit na vea. I lunga le vale lei sau se I whaila u tata inga se I o ani ngā luenga fie whai. Ala walu le tupe le tangata le a leilan accounts po le pannings po fair lava po le whale mai eimo me o loa me tau paipa o loa eletise. Ala wa mai uma mei e whai e ngā luenga. Ia po le tau ngā luenga le walu ia mo me umai na me whai ngā luenga me umai a mai peri mafi. Ma le wha mai moi uma lor ngā luenga tongi lor pili. A watu le invoice e fiu whaatari. Ia whai nei fo I mawhau nei tangata nei la to pisinisi e tau mo whai. Whaatari ia fitu aso sfuru wha aso o I masina e le tongi e le pili. Ia a leo te le ila whai na le account. Mana tua la ise li miti I le account al tangata le palama por fai moli por ka mutai e to la to fa mai nga le wa o lunga le max wa ngata lau le wo limas furu wa fe le fengto e fai sia o kala nga le pe ye sia upi ai o le si mele pe na mai tawina o le tele o tangata ne nga lulu e nga lunga e to e fai ala to wala to nga lunga fa officer a foi se fe le tu pe o mal tau to tongi o se administrator po ai sa o fai nga lunga fa officer a fuola I walu le aso ngā lue le lavato e sau tue puno to e fai invoices fa pa leni le tau ngā luenga na lafo le. Ia tele o tangata e lafo ala tau invoices o ngā luenga I le afiafi po le levo le po le ala le taimi. Ai mo tātou e wha ngā ina ngā luenga ne tangata ne e ma nei e lava le fisosoani ai. E le whapeo whatu se mele tupu. Ia wa tele a tātou ngā luenga fai e kālesia o whala tonga o ainga. Ia mauti noa le leia ia whawhitu tongi pili ana I tangata ne ngā lulu e ngā luenga I o tradies. Ai o le vāo o e male tangata le ngā lue le whaingo ngā luenga. Ia o le vāna o te ua le le whaingo lau ngā luenga. E se fo ila alumta upuna. Alumta upu le whita noto. Ia le fisosoani e tātou. Ia maua le mālolo ina o nei tangata ne. Ani si teime viliel no mena pala le levo le poe atu ala sau ale palama po le whaimoli. Ia amtua lo ale tau. Wow. Ia, o tātou sauna nei tangata nei. O lo whataua nei taimi le nātou soifua māloloina. Ia, āti ngā ina le tino. Tu i ngā luenga le mālulu, man lolo wale tau. Tu e te ngā ina le mawhau. Sau le whale tu e tau whaafasenga le pili. Ia, si li lana ti ngā ina, ti ngā le ulu. I le tuaina tutongi. A tu e sau maritala. Se umara, se mauala, pei, te le la whale tu. Ia, peo na ufa ilo atu, ia, nei tātou uso fo I tonga I Amerika e te mosola. Ia, tātou si taunu ngalili e lua a inga o fe se ia inga e lua.
Ia, le la ua hafia le ora le stangata le la ave le tunga mau tanu. Ai toi vesi e fo. Ia, o le tama sufitu tau sanga leo ta hafia leo. Malona tama ma fu mai na fusu tama sufitu tau sanga ma tama mo le twin. O le ausa tama e to o lua. Wa inga ia lua, a inga tonga ia lua i Amerika i uta ia fusu. Le la wanga ia toi te ule isi ali ina oti i la sufitu. Ai toi vesi e fusu anga le li le sufitu tau sanga ma le maasanga. Tai suvalu tau sanga. Tanga o le tama o le li le sufitu tau sanga ave le whana lo natari. Ia le na whana mamali wai le isi o le maasanga. Ale tau whaola le isi o le maasanga. Ia o le ala tau whali community a tonga i tono Amerika. Mesi ele wale nu uleo Utah. Tau whai sele leinga. Ina ia tu i lalo le matamuli ma le mafoile le bride. Ai o mai e whai sele leinga. O le tu au te le whapeo te fia ili a ono le misa. E tate whaftai ele o Sāmoa matonga i e tau i misa. E wai te le o le afianga o ia mea pe a o taimine lunga social media e. Pe vevesi a Amerika ia e te iaua vevesi e tu i fua matatou Sāmoa matonga i tupulanga ia onga ni usila. O nei le o se mele lei. Ia o lewa noa fo i e talata noa i pia tatou matua i nei whanau. O le si vaenga e fia tala noa fo i le mo me i lalo le vaenga le warning spot up ta inga. O le o mai tau ina ua toa tele isi o eita maiti wala tu ta alo ta alonga fai tupe lungo telefoni. Ia e manei e lava a fai lea fia fale a inga si o a inga. Ia mai tala noa iai, san? A fine. O le o iei ia na iso iso enga i ua maua ua te o eita la vau le ua ta alo poka i lungo o telefoni. Ta alo poka. Wale o i kasino ta alo ai wai whaasa le u le age group lea a le ufa o ngai. Ia e mawhaiana alo le tamaititi e le mawhaiona i loa e tangatani whaia masini poka po le alo na matua. Ia e tala noane iai. Ia e mana ia le toe wawa iai. Ine mta upuna ine mauti noa sao ma o ese mei tatou whanau au wale a fia fwoi vaengane o no laila haiti. Ia la tasi tatou pese le utoi luas futasi minute o na tale o le se fulu. Toi o folo fatu polo kalame whamanu i atu tai ao. Wawifianga male o fai pese. Ia le benino o tia fau. O le pese lea na wha mea lofa e lau fai pese a le tamo peni anisi man la tau fai pese. Ia si o mawhau fau le ngola fai pese na o na tau atu lea. O la tau e ana le pese lea. Ia na wha mea lofa man benino o tia fau. Ia lea lea tau ta ua el benino o tia fau. Le pese lea tau le sapasui. Ia o le pese. Tango e tau mai lunga le tatou tatou comments, ala vai pese le faula, mai le tongo, la tau ena le pese lea. Ia, va vivianga le tai au, taimi 20 minuti lo tō na tai lea, o se fulu, ta lo falava. Maya
Talofa lava o Fupuleʻi Helen mo nanu tupaʻi o le Signature Choir faafofoga i le polokalame a tinā ma tamaitaʻi a Safarele sefulutasi le taeao Sāmoa Capital Radio. Ia ulani ngalo le tātou polokalame le nei lau tinā ma tamaitaʻi e se le matagofio nei mataupu o loo talatala atu o le polokalame nei. O le si mataupu manai ana utaufia i o le autism po le otisi e le o se mai ai o na afianga ina isi whanau ia tamana e le tutu le vai e mino ia te mi uma e songa pa nga le puna songa o ma fau ia so ia I whanau za mo le sa wa matua ia wa ale malama le tangata ia e pe o le mena tupu pese tua o la vale tele le tamatiti ia he na le o malama lama tatou po le atonu le vaenga lea ia o le otisi le ua wha Sāmoa tasi le vaenga tā ua a ini tamaiti whapea o le tau a inga, po le tau au lotu, po ni tamaiti ia, a lava lo tātou malama lama, ia na tātou loa lewa aile le ina I tamaiti nei, e pau lava o lātou, ia e mai tau ina tasi nei tangata tama mai laulangi I lātou, ia le vahanga lea, ia e ofo inai mātua, ina ia lātou whanau, ia e manatu, pe ia whanoa noa nei mātua ia, pe a le tali atu o le tangata lau te le na ia lātou whanau, e mbese nei tamaiti nei pe a malanga I wa lele, po train, o pasi, e mbese pe o nufuanga whaitele, e wae le e se fo ia lātou e le mana o nufo I lalo e whea lua I tilo, tango atu I le vaenga, e a tātou malama, ia tātou loa le pe ia, pau lava o si tamaititi, po stene titi, ia o nolo o ia I vanga leo le otisi, tasi nam tau pulen faltar nol por kalamene ia lava I lon sai. Ole si le mele ina I lo tonunga vai, tali tonunga vai. Tasi le mele ina sa I male fie le stangata. Ole le lava o lona malama lama I se matau. Ia ona so na alua ele le faiti o male le fie. Ia lava le malama lama ma maua sina malama lama pe o isa o la le ti o la. Le ti o la apakata vale tamala o ia la fa pe mele na paka so o ta vale le ia le mafuanga. Nei vaenga va pena pe. No le li la pa me linga ha mama ia e a lava le malama lama te lo ele to sa e ele fale o lo fa mawina ni usila o le fale pito sili le na matua ni usila ila lo keri no le keri o keri ia lua se la mo le fata usanga le fale a le mai tau tangata ia I ailia pe velo vai le ata le fale o la ufa pu lo le fale ka po le ni tau mai o le la to ia to le ia apa le fale ma to fale le fale leva te le fale nei lua se la uma le fata usanga le fale ia e vai nei fale ia nei poli lua ia fale na fausia le vai te mil te siva fas fulu te siva nos fu fa pe ala ta to leva ia le la va to le fale nei ke lua se la uma le fata usanga yo le fale leva o le tatou mo le silifia le tonu o le swing o le tatou taimi ia e sui I le aso sa muli o se tema aso lufu fitu ia toi ki ele wate a tātou I luma vave na feala tamitia o nga vave na feala tangata whainga luenga ia o le a malama lama lava le tau pe malama lama le aso e le I o le taimi ta le taimi whapea tātou o tasu fulurua ele I lafto a tasu tasu al matua I vave a le taimi ia o te fia whaila se tala e taurunga por kalama le atalu tai hau. O le vaiaso le nei na taua a oina whapitoa tua I loa I luma le au wala ulia. Ia le ipu lela ta alo po le trophy lela ta alo ai. Ia a Felika mani usila. Al maaliela o le whaingo le trophy. E lua ona I tu. O le tu na fausia whapitoa ni usila ma le tu na fausia whapitoa I a Felika. Ia na mai lo le tu fatasi e pe ala se fonga fale vo ile le e tu sa o ai lunga ile o se ipu o le trophy pe
tu sa o lunga pe fatai mani ia na fai lolo sauninga ia na safali atu le kapteni a Afrika isaute le tolu sultau sanga taluai ta se vai vono ma tolu le tolu sultau sanga taluai na ngata ai ia tua nei au malolosi ia o kapteni na o Carrie Takeman ena watu male tu o le ipu le Afrika na tu lo tu urunga lau ia watu kapteni ani usila ta se vai vono o Sean Fitzpatrick mali tu o le ipo ni usila o le trophy ia watu loa tu whaatasi pipi i le tu mai lo ma le trophy po le whaenga le la whai le tausini o ngā auni e lua o le wha moe wai whaata along atu tu sau na vai lua lea a mai ale afa ni usila ave le afa Afrika ai a tolu ta along Afrika ia ua ave Afrika le ipu ato e le se ipu o le trophy ia a maro fo ni usila i ta along a tolu ia a mai umai ni usila al fam talanga la le tangata na faia le vaenga le nei o le atausini o ia. O le maa wai o itu e lua o le vaenga le trophy. E iei mamanu ani usila, e mamanu ta tele i te vai i te tele o Mariah ni usila, mamanu Maori o le la au. Ia e mamanu o maile si tu na peti wata, ia le mamanu a Ferika le si tu. A o le maa le tu e lunga le mamanu lea, o le maa na vatu South Island. I se tasi o vai tafe la lo South Island, na vatu ele maa lea na tipi le lei. Ia o le isi foi maa na maua la vai a Ferika, na pe tau wha alanu mea mata vo le. O stand po le tūlanga lana, e o le whawe pe i lo lea maua lo la ia o le trophy le la tausini o ini au e lua. Ma o le amatanga fo i lea o le taminisanga e ita tonunga i le toi motu. Wai pe ia ta i lua tausanga ma fight, o tātou le la talia ia a Ferika i lua whelua valu. Umale World Cup tausanga lea, ia ta alo tātou, lua whelua iwa tua miliona i nei. Ia pe o le whaatūlanganga na, ia lea la e tālia tātou staimi, po le poa nā nei, po le whiawhia nā nei, ia o nā tauri maina lea e ni usila, ia le lisi o le tātou au, ia o le All Blacks i le tālonga lea la tā pena tu iai, i le vaveao le aso sā. O le taimi o le tālonga, o le lima le vaveao taimi ni usila, tolu le vaveao, tolu le vaveao. Tolu le vaveao taimi ni usila. Ia, o le whāna le vaveao i Sāmoa, na e whaasalau sa o le TV Sāmoa. Ia, o le tālonga mo i la tau i Sāmoa, i taimi le nā. Ia, tātou porkalame nā le atau le tai au, whaftai tele le mafuta mai le tunu, ula tātou mafuta pe tau le tasi i le awa uli. Tā le tasi, ia o le tātou porkalame le tau tua mai Sāmoa. Ia, e amata mai le taimi le nā, ia o atu i le tolu. Te lolen tal no atu il porkalame na fi le fato i senga laksen, ia ona o le swinga fato ptope le tula fono le na faina i nei tangata i le winter payment. Ia, te ofo ia, fies furu wafe tangata i na faina i. Nā lau amatanto i tutongi atu i le mtanga luenga leo ti social development. Ia mo i la tau na faina i le maua o le winter payment. Mena e, le na i le fina ngalo Helen Clark, le na mai le pole maasina e le te e pōna tua. Ua le nati na ta sui na tū la fono, ma whaini tū la fono. E tauna sa ili ma toi vai ili, me la le maua, na nati na ta sui. Se i lo lea, ia ona tū wa i lo lea, ia. Pea whato a whaalua le na u whaalongo, whato ese le palamia. Whato ese mua ia na tala na whai pisinisi la iti i lunga atu i lisi tūle. Le loto e whato ese i. Ia se hase a whato ese le palamia. E tā ua e whato ese mali i loto tangata. Ia, awa o ila la tu wa i pe se mea wa se do se mea alfainga malo o sili o ita alfainga malo o palmia ta ua la alfa to se le tunu vili il foi mo o le ngona al pese mea Sam Gunwayu Sam Tukun al numela ni usila vili il foi mo o le tasi e se la numela lang o Samoa i le pese le ya lo faccio il programma nei taiau tato tunu fa tai lava tato mafuto pea Telephone
e foi le fale ua mu fa mole mole fa tope tope awa e te popolo te ai ina e fui le tau fale le tau pai pau au le fui mu that's my name au le fui mu that's my name oh to the eye oh mo to na na you take feeling my numero in 911 beama now me so one and one oh le fui mu that's my name Lauta Valley la numu don't you long on feel the vibe and be what you do il leo te le olana sailingi o au e fai o ka o ka seu mi o au le fui mu that's my name au le fui mu that's my name oh to the eye oh mo to na na you say feeling my numero in 911 beama now me so one and one oh le fui mu that's my name take it away
Sāmoa e mana tua, o nai leo leo alai roa, i le kui kuina, o tau wala la whana. Ai aoa tu susuena, aua e o soilo wita, kai ngaloia o e lei o whipe a polo. Nei whawhiwhianga so i whiwhilo i o le tae au, le ua fitu minute u te ene se furu awhas furu e tātou porokrame whaina toi whawhonga i le talanoanga le whionga le li pule a whamsanga te alo moresi. Ia, ma le sunga a whamatua ino tino pe reira. Ia, o lo iei le tautua lea, e la o lo la tau wha ngaio inga le whausinga o whale nei porirua. Ia, ia le sosani al malo o la tau i e whatau teia lea o nanga le lei. Ta ua tele i el porklame nei mo le silafia. Ia wai umi tausanga le whanga solo il poroketi le nei. Ia mawhaian le stala ilo wa inga. Ia o lo whanga solo ma whaula wa whale nei e tuu le i ngolu tu ainga le lisi. Ia ma awai whono e peona tala le tātou porklame e maua umatu. Ia le au terenga i le taimi o le tātou porklame i le afol se fulu. Wha nei whawhiwhianga o pese. Ia, o tātou ilo umaratala anga o le pese le nei na tūsia. Sunga ia ala pati, ia masiona whatutua ia mali ia. Tau le whese se inga tātou Sāmoa, na tupu i Hawaii, tālong kirikiti. Le pese leo le tawaranga Solomona, usmel whafonga. Samoa
se panga o le puai le wa masa ai ue elea o te talia malo uloto fea fea ule oe se o te le abana ia ai fa ano ano ai olo wanganga a eita uso tutuina ua ela ita fai mai o Sāmoa i sisifo e mativa ai ngalo ia oe o oe lava wai whanu maina o tau so Sāmoa se tau tuana sia tai noa ka ai mata e a whelele e mai moa le malo si mai le atua o le tama poto e fua fua o me ana e tawalea ai o matua ai fa ano ano ai olo wanganga a eita uso tutuila ua ela ita fai mai o Sāmoa i sisifo e mativa ai ngalo ia oe o oe lava wai whanu maina Sāmoa masio na o langa na o sia ie e lava lava e pala pala foi mea e whai ia na tawafa le ai le mea ai tu o apa e susule tina si ana tama tolu masina whawhangaloa i le mama ai se a e ala wanai uso e lo tau e ana mai le tama i moa alele e o i o mai awane e tawa tua i tanata sia tau langa mana tua Sāmoa o le penina o le masa Talofa Sāmoa le tiongi e whako au lalo o le tia maa le nei manuia fe au mga luenga o le nei astu whaafonga mai pea i le si ufonga o le lau mua i Wellington.
tua fo I o te to sa Pei ole ngā hoi Ma ave no ma whawhau Ma ave I ole matangi E angi malosi To ulu mai la au O la utu la fono Ia wha mamano loto Whai le mea Wa e noa E taua ia Sāmoa Matua le lofa Aua fo I e te nana Alua I le tofi Ma wha mahoni O lauta le lirena Ia wha pale pale na mea Palo whatu I lea malea Le ia rea Oe mama ahuli E siliona ele elea Mana tua fo I o te to sa Pei ole ngā hoi Ma ave no ma whawhau Ma ave I ole matangi E angi malosi To ulu mai na au O la utu la fono Ia wha mamano loto Whai le mea Wa e loa e taua ia Sāmoa Mana tua fo I o te toi sau Pei ole ngā hoi Ma ave lau ma whawhau Ma beri ole matangi E angi malosi O ulu mai la au O la utu la fono Ia wha mamano loto Whai le mea Wa e doa E taua ia Sāmoa Whai le mea Wa e doa E taua ia Sāmoa Ita
Toi whatalo whatu mo le whawhonganga le tino le tai au. Swing o tato o Kalambi o le uma whatasi ma le songa ia whamtua inu Tino Pereira. E tata nofo I taunu manga o ngā ruenga le CPC po le Collective Pacific, Central Collective, Pacific Collective. Yo la tau le ngafa fo ima ngā ruenga fo le whaiwanga o whaungo whale mō tangata Pasifika I nei po rua. Ia whatalo whatu sunga whamtua inu. Ia, mahalo. Ni tai au. Mahalo, so I fo maua lau whiunga masanga. Ia, wape ngā fo I malutele o le tio, o le laumua. Ia, a meze fo I whaafonga ana le tatu o tunu uli. Na ia, so mala ne tai matangofi. Ia, la o maria o sulu la. Wa fo tatu ia, aso ia, a marulu ia. Nga kokosa leo, ia, a furanga ia. Ia, u whaatari tali ia. Ia, matano ni tamu sabalina matano no le fisue ingo le tau o le maruru tato nei o isinu o Asia la e lolo vaia o Europa la e munga la tino le o lo fonua ya le ai fio lolo tato ma ne va e tu fa fo le office nei o lo matango fie ma le solo la masalo le ufa am ia New Zealand ne vai tau fo le wa sa le le tau malulu ale ka solo le ya nga ia tu le spring o le mania tata no I vaenga fo o tonga ringa ma o mana sami fale fo iene tala lo ia tau sanga vai ia o la tata no muli o la wa matana fa usi fale ia mani foi tava vai po fio wanga ia le ai se temi momo ai ma fa momo ia me o tu fa manu ina to fa la tonga le I fa longa fo I tau wanga ia na tu I tonu o to I ngā ruenga lo ngafa mo to a pena momo mai o I Harvard le na fa ia fo to fa la ulo I ngā ruenga lo to fa ia mo to fa le ia fa mo tanga Pacific Apta tila vai ua ka ia fo I le lofo le tua fo I le umo sa no mo la sa fa isa mato fa soa ma le investele o haba na ia tau mo fai fo le fa populati ia le mato ngaluenga ma la tinai a ole awala I haba ma tu fo I le mato tusiata ia ma ia fo le design o mai taile o Eliana Roach o se alo porua tinal Sāmoa ia ao tama Australia o ia la leo mato awala la le haba matua sai haba sa mo ia le scholarship le Fulbright mani New Zealand alu da onga la le haba matua la onga le architecture is the ole top architecture school il lolangi le fengo fina a ole na nga ila ia le o Eliana I le university le nei mo wailo ia le failonga mai university me mandola al failonga na mo ia on Paulo se tangata mai New Zealand po se Pacific was silly il vasenga le ele au mo tu lang pe ma dola al vasenga le ole top point no one a top architectural students from around the world ia on mo ele ia le failonga le al university al sa iri foi le lalangi ato po ani si to ainga awala foi le fawai ia tina fa pene ia o a wa na faula long ila na sa ilinga ile moro le amato na wa fa ngalo la ia le mato wa ngai fula ile atina ele na fa mato e faima a wala o ia fo le fa pulati e tua lalangi o fausanga nei tato fausanga mai anamwa na fo le ta o le ancient wisdom ia la u fa pula e mo ia anamwa ia a ole anga o le la ba anga e o mai temple nei so we have used the ancient wisdom fo le fausanga o le malai o ngā ton. Na si o la ia le. Lawa fo ia. Ia mal faltele. Ia man tu la ngā vaia nei o fausanga pa sa mo. Ia o matu fa o ngā la le tu langa la le. E faima awala. So ia se fo o le housing crisis in New Zealand. I nei ona po.
So we've used the ancient wisdom for le whangai tātou to apply to resolve the crisis of housing in the 21st century. So o le mātou maulana nāpe. Le whape fo le se whausanga fo. O le mau o lewa na ia tātou. O le mau fo la na malanga o tātou tangate o mai nei fo New Zealand. Ma au mai. We didn't leave it back home. We brought it here. Ia o le mātou atina e la e whau lunga o le manatu atiri fo le o le reimagining o le Pacific Village i Aotearoa New Zealand. O lono wingara ele ma whape la whauinga se village. Pa ua mataitu o a i dimensions o le village. I Sāmoa po Tonga e aveale ma taiala. E whauela ia a o le a ano le e whauela le latina le o le ano a whale. Ia o matu whaongainga la. Le a fo i le tomai le maianga mua Sāmoa o le ano a whale. Lo no winga e le o le whale a o i lātou ina nofo i le whale. E whapewhea o na lātou whaongainga ia le whale. E whapewhea o na whaonga le whale a wale tausinga o nu, tausinga o ainga, le wāwhea ngai ai lātou i tono. So it's not the house, but it's the people living in the house. Ole matu maula le navi. So pito silan taua, yeah, how people live. E tono le as whanga spaces. Yeah, matu foi rai lao Sāmoa. Tu lau foi le wa ese le anga. Wanga el savili, matu langa whapena, whawai tala. Whawai i langa nuwa Sāmoa, tu tono whale ne. Talai ngafa matulanga fa pena ele ngata po le ia pese i ole manatu langa na matu o vea e fa nga fo ile ile fa wingo latina ele ia vai la latina ele o matu fa ni les fu mol balu ia na lai lo ele ngata ole mai ole dimension ole village ia le o fa malai mal faltele but build fo ile ia fetaui ma le tau o New Zealand. Ma le toenga awa pa feo na nofo ia tangata whana nau nei i New Zealand. Ia na la bolaina. Ia o pese i o le matau approach le na ma le waie. Ia le la na whautoina matau. E ma whai o le matau o fiatu i tauanga la ia whaine. Ole award mua. Ole award la le mo Wellington e au. Ole architectural awards. Mai le Institute of Architect. Ia na mana ole submit le matua latina ele au fale. Ia ole la na manu malo ai la ele. Mai ya le region ato me. Yo to foi mai na mai oi. Yo mo le Harvard al matu foi mai. O si o Harvard la na matuanga ie. Ja, la na sa failo la le ol fam talanga. Il vasenga for ja, wa to fo mal. Le lot tala la ufionga masanga ie po o te meia foi mo to professor. Top professor mangi ile universite le. Ja, ale wa. O ma wala mai taile o Eliana le matu tusiata na failo presentation. Le presentation ai fau will me for na le. O le tatou atina e whale, e amatai values o tangata. E amatai langa nu, amatai tatou culture. Ai muri o le architect. E a no whamatala i ele tau ole, le tanta whau whale, po tusiata. E tau uen whataltana noa, o ato noa mana ongo le community, i toi ngā whale ngai. O ato ngā whale tau ngā whai. O a values e tau na amatai melane. Na whtao la i le architect. O al mele nei sirvia fo inga New Zealand mo sa tunu. E kan visit mo mol kusiak na sa kusiak kusi mai laka. O matou ia mau ele fa pena la matanga. Pese o le matou approach la na matou
for the presentation at Harvard, I will recognize at Harvard University for the first time that a Pacific wisdom is now part of the wider architectural ecosystem that the world now can look at. Si pese ila ole. Ya, sa mane fo ya pe ukom. Le lo fo ko nga feeling le tim le na fo le va tu lu mo. Na i to fi ni si tangata na tau ba le media. Ile Harvard. Na le o mato na wala bi facto. Yeah, more presentation. Yeah. La wa lu fo ila de la to networks at Harvard because they have a global. Yeah. Because all architects basically, are people responsible for the global Europe, all of the best architecture. So pese I fole o se mitanga le ona le o tonu le mau Sāmoa ile foi. Fo tatu ia sa idi malo. Se mato le sao foi le sa idi nga malo foi le tatu le o tatu fai atu lalang. O tomai ma to fa ia so anga moa ne wa fa wai fale moa so nei ma lo pam twai no le ten noi moa ma ne te le to presentation ele ngata ole ele pitu Sāmoa ole to tu sia na no watu e se vole va i tangata o tangata lanu mal Pacifico tu vole presentation me na pala langi taula mo I to nga no fanga ia all generation le to fan now ne le va ia tu ma no wa mi o me umane ta ulele ia ta to Pacifica ta ulele ia New Zealand ia me se vole va ia malo New Zealand de fa pe o ia la mana ia mi poka la mele foi o to le amna ia ia o mo lunga ia mo tu singo wa tau o fali. Ja, pe o ben lana foi le wa fa ngo fiesi tu I awards ne mato submit ia. Ele la wa fa taia foi le mo mato le award o mato man malo I le region. O le la wa o le la consider mato I national award al Institute of Architects. This is the top institution in New Zealand. Ale matu award lo na lua. Ole national award. Ole award ale fai ele New Zealand Council it's a New Zealand Property Council. Yeah. Ole award ai because Celia vala unta wa for nationwide. Yeah. Ya o matola sa abel fast submit for malauria mato submit. And then we became a finalist. I took a lot of full finalists from around the country. Going out developments, for you, I prepared to mato. Yeah, till I walk the ball now. I wait for I malo mato. My major development for you. So the first time as a Pacific for development I tau whausanga whale matulanga pena o malo is award for pena which is a nationwide award. Na ese si o le committee le ilo ia me fa pene na tula inga fais fa mtalanga ne mafo anga fo ita wa wala ina ma to failo. Na ye fa mtalanga pipi fo ile decision ale panel na ali umala le pola le na fai foi le tala le CE le Property Council o le fausanga le o fata tia mai le CPC ele o se fausanga fa pele na tanga te Pacifica o lana mau this is a model that can be used by the whole country. It's not just for Pacific but because all the effectiveness of the model my values on the model na fai le lato mau le Property Council. This is something for in New Zealand or other communities. I don't know most thing at for Masania la told Fatau Falena Fali Motu Yalon Efan woman. I thought seen no long. In any Falifa Pena, not Falifa Fatas, your told apartment. So at all Poroka. You're not Fali Uma. Teva ia tu fai to le sia inga le fai se pe o mel na foi do motete ila palangi foi le fowinga
o le po se foi le se pitonu le mele mo fa mato o no wingala o our houses full that don't face the street. Yeah. When you see they have to face the street. You go planning laws. Yeah, o finga wa ye foi le no o go planning laws. And don't muli and how people live their lives. Yeah, finga wa yeah. O fakura le ye. If karia kom ko kura fong but we're going to build our village. Yeah, ko mariria mala. We a finga o Sāmoa. Ya, ole se senga la na wala ni foi le wa vai mai la para wa no mai sa idi be fa do no mai ya au judges foi yo mai. Ya ele ol mele CDL property council award. Ele ngata ile assessment o le build pava fenga build assessment or design assessment o ko inga areas ko fale but also assess the financials. So include financial, not just the thing. Yeah, for us to win, for the award, the national award, the property council, including all of those going metrics for you. That's a big because this is not meant for you. No farm talanga for you. This is specific wisdom, but also because we came ahead of schedule, quite under budget. Yeah, yeah. Pacific wisdom is operating. That's how Pacific wisdom operates in action. So, Lisilana me foi le ya ai tu fa ka ya lo de lo foi le wa mo ne ya ma no foi le fa west lang fa peni o le la wo yo le temile ya o tele tanga to para we o finance companies wo line up na finga lo ma to matanga lo ngale ma lo developers yo foi na o foi yo Maori. Leo po wa vai mai la banga le mato moro fo le la o le plan. Bo ye to tele la to fo le o mai mana o. E va vai le site. Mani. Yeah. Bo ka fiu fo ngai banga ye no fo sai nga e. Ale mai so. Mai so. Ole fai ole sko nga me to tia pe e vai ale la fai va ko se la ta la pe ko. Ya vola. Fo se tia va pe nga e fai mo fi. E no pe ke ye banga le pure ke o chat and I don't blame them. E malo so to tasila le sita vanga na le tu e o tu no le. Ole I take the board on the national board for ya topa yo. O le tata no mo fo ya so tu la titi Sāmoa a fai ne se ko se falsa ko se fale a le tu o tu funga vole la pe fa tu le pona tu va pe pa sa ele sa te tu yo e fai o ma fo me la va e la to ai o ma le fale ma ne le tu la tu la e le fale ma to poi a sonna an mo ai tu funga e fu le lima ele fai ni mesh ni ya fo ni rulas foi ya fa nga e tino vole le fuai na e na mo le o fa o mai se nga vengo mo le fa tu le pese se io le fu ne o fale la la uso mo le fu o fale le fa o le se le mawa ya ne mawa e fo tu pulanga ta to fa tai fo ya ali ana ye mo na ye fo i sao e ta uli le e fo ile ngata ya ye mo na ya ma tu mo le ai ya ale le ve tu mo Pacifica wa le o nga fa tonu mo tu nga le yo fa la lo tu fo ile ngata me tu tia ta to mo le ma fo ma tu je ne me ya wa fa tu Pacifica ya le ve tu mo ni usila le o Taulan fi fiel ma lo tu pa tu ni stu pe tu fa woni fa ya a vo la nga ya foi o nenu sile o mole tolta sanga sui mai si malo ya o si mai si malo ya ai pa wal me mato po le fai o le faule le io fale ya fa male le tu pe ya make sure foi le ya fa tonu ia mato whengainga ia sa whai fwile le malo. Ia le ngata le nao whengainga mato, mana malu tato. Tino e mese la tau le, o no foia ia. Pito silen tau e la tau i o no foia. Ina ua whai le finalist o le award i Wellington. So we took all of our households. Oh, mani. Uma i advane o no foia, whatau inga whale nei. So we took them i le award. It was really nice. Vai fwile matu whai ole i tangata ia o.
people ne ole mo no foi to no mai ia le po wa mo ni si fale sful valu le na fai mo wa fale na sful mal malu ia ole la wa e to lua isi mata site le na mata da tanga to sana ne fa u tem ne lo ai to foi mai a lo tato fa so solo to fai mo to sana ia e to sum le lua fale i site se lua le ne wa le mo te fai mo site o pitonu ia lua la site le wa mata na fa e umala fai mo to sana to sum le lua ia le fai ta wa fai o fale ia sale uma foi fai ta sana nei moma ia na mo le fai ta wa fai lima se fulu e fale over 2 years le la fa nga solo foi le on fa sala la u il malu tanto no le mato social media mata lai foi la ia le pe tata no mo mo to le tau sanga te le na va vai fa pe ama le to se la fa le nga ia le was social le so we are on track foi la ia le fa sanga so tem la ne la ma no io la so foi le ne la so to nai le la sto nai ne la sto nai lumanai le open dei la le fu mo fa sala la foi lungo le mato website Maloa, mane, a tonu foi nga mo na fa fonga e ni se te o fieta tano tu to. Ia matu website na fai analyst tala mo tu na. Mai te tau di stata nonga na fai tala va pia. Tu sa pe la fto a elo fa na l'université li stala pe ne wale umi al te. Umi te me umi tau sa na fa. Wa a ele mo wa te ne ia fatati ala mo ele wo no swafa fo le wa le fa wa si fa ele va pe fo. Wa mo te mi fo ne fa mto ai no pe ana tanga te po rua le fa. Ile wa fa to ia tu langa ne ma to yo o le wa fa pito ya por do. Mane ia. O le lei tata no isi vai ngal fufanga o tō mo walela o manela fale i whai mo tausanga nei. Lo inga o nā fo e wha moe moe tō e whau nisi whale wale si fu tausanga e pe fia tausanga le whai il pauketi. E umola fo nei ia na wha tata no fo e po aisi ele la wha awa noa mai kainga hora mai de mātou whenga inga manati toa. Ia o na wha solo a fo ile o le mātou por kalami. Me whau inga o whale nei. Ia ia matanga I foi pofele wanga ia porua. O tu foi fale ona o kainga o matana fau. Le la talata ia mato. Ese foi ala kainga o ia mala ese foi fau sanga o fale na. Mai o le fo te tonu I na isi e kale si e fiololo ale te leo la tofonua. Antonu e ni se fita no ko ela sunga ma vai pe ni aktina em faina faina. Ja se kale si foi le o mo fatal no mai foi le o ia ele foi le ja se kale si le mo tal no mai mato foi le ni fo fuanga mo la to foi ele was ni atina foi le melenga ta fa le ia le tama ai o kale si ia so sone foi o tato malo tato na lo il na pitenu mo na pitenu vai man tu foi o CPC o le mato region foi le amata mai Wellington City, Porua Basin, Heart Valley, Wairarapa. I no winga fai tau a fai o tangata Pasifika I le aerial na so lima se fu wafi. So 50,000 I Pacific people ko. I le region le ngai. Amaka mai Wellington I ka Wairarapa. Mane, wa to telefo o tatanga tolo maututungi fale a te. To tele. Fale malo, yo fale tata to tas fo I. E wa matua sila I Eastern Porua. Tu sa masala o pe ko kiki afe fixela I fai ta o state houses o mai o ne kainga ole no foi ale fast food ma le tu ya o le 5% o tangata o no foi ia social housing e Porua o tangata Sāmoa the Eastern Porua so Sāmoa is the biggest population o le no foi fale tongi nei o le ale malo
Eastern Peru. Tono whanongo mai fo inisio ai. Iwa. Te mafo fo wha pe mana miso whale motu ia. Ia, ana lusu 5% o Maori. Ia malau palani, e luas fu ma le 2%. Tu sabe fa popo ia population na ele mawala to te la tanga Sāmoa le tonu state houses nge ia Eastern Peru. Ele tauli ele west. Wa le lusu 5% o le tupulanga o tanga te tono polo tamiti la lo lusu futa. Yeah. So to te le vo ele. Yeah. Tupulanga fa ia ele ia. Yeah. So pe o tulanga na le mata tu ia foi le pe any swinga foi le ole population would they still be in a rental or would they still move mele way in home ownership matulanga fa pena ole la mo te tiu ma fu e la e mato tina po fe o ye population atato I na fa no tu na we fa le tu pena wa fo ia to fia o fia pipi a tia to wa le o to mo fa lo ngai le ngate amna ia o to ha au fai longa i tonu New Zealand ni. Mane foi petana noi a mo o toni clients a mato tu is full percent pe sulim percent se discount. Yo me tele a foi lele I a wala le mata side ili. Ina I fa faingo fie foi lele on a moa en malur tato to no in fale fo. A me sa fale molato. So we have ole underpinning for le matter what in now affordability. Ia afford tangata. Lo no winga la a fa pe for le affording me tato community. Ia thing down migrated to home ownership. Ia all affordability la. Es el affordability, es el market rate. Yeah. Our market whoever Scott can pay for whatever the pricing are. Our market we work for the ko kong market funding. But matunga wenga ina SL le tau. Yes, ma wala watu le tau for le fata we matu fali lo le fali fata il market. Ai le fa pela si dia tu fale na fata un market lo fale ye mato. Masalbe si le toi standards o mato fale ne fai. But because all wala le ne on le target ia tangata foi le o. You know, these are relatively low income. Yeah. Ole se sengla na mato. So fengo fiela na ex singers to own a home. I lalo le mato por kalame. I lo le hanga I foi le just to go for le ma ba il pepo le fa sala uma ia fa le me and then it go it's the highest bidder. O fale foi le nei lai foi ma solar panel la o sa. Yo e foi ma to solar panel le nei foi le ale village ala to ia e fa tai tinga la o le benefit. Salo por le first 57 days foi le solar. Masala por le average. I mean average por todo super fast utala. Lima suma fituaso. Mani Il power. Yeah. Yeah, wala ese sengole. So dasila na fa upopo mato foi le. Yeah. Wa menga le foi le mato atina foi le. Sa I lava tele o wala fa ma avenga ai lato. Yeah. Tam foi fa ma avenga pola insurance wa mena le foi le negotiate mato yeah vai foi le. I tulanga la ia o power o el kise. Yeah, I put provide solar. Yeah, fa no fia foi la ia lato na o tulanga umana le mo tanga nei latina mato to increase le mako offer for le. Ole la umatu sile I meta water security. If I pay fair on make sure for le matola ki sile for. Pili e ka ke mange yeah. Ole la umatu ngai for le park nga le mato watina. What is one way we can help for le? Either help for on the price, but also help if I pay fair on the harvest the water in terms of the matter if I find so that you have a supply of water for my tanks of timu them so we're looking at that at the moment. It developed me for the food security.
Wa nisi au wala fo e tau so sona e mato le cost of living fo le so we find ele fo ye to ile o la to ka le ma fa pena le la ma te tu tanga in nei man city council fo le ele o ma no la to fo le e ma fa yo na ngai fo le o mato ye tanga ya le ngata na o le energy ya le la wa mata le energy ya mato ile sola so o tola pa pena fo le tam fai as part o le mena fa ele o le fale a o anwa o moto na so so ni le mo mato da ye fa ngo fi ma fa ma ven na ya ila to ila no fo mo le a fa fo ngai taimi nei a tono ofisini ni se pe la tau fale nei o wale ti el proclamenta tana noi ele tau fale te po tu mo e fale to mo e mo le fa e piso si atun tango fi I think o mato fale ye le peton le uma fata you know the first site for it I think call it 2-bedroom 2-story house pe mo fa se la 498,000 a 2-story 2-bedroom solar car parks ko ikile ya ko space I think it's about 83 square meters and my or 2-bedroom if I call it in the market is about 63 or 65 yet our value le fa ka marko because I think we sold it at $498,000 our market price is about 600 to 650 yeah right like is single ai ane fa putu mo le allora ya usi ko I think it's about 6 something or 6 to 7 no way below or mato fale about some about 25% below the market value on average mane foi na fa fo mai ni si o le la vai i foi si ta mo se pese le ta tu ta no si va mul ta po ko la me fam to ai Samoa ua
te whatalo whatule i le tato o whafonga ni tu aso matal tanoa ma whamtua inu Tino Pereira i o ia le te i el whala patonga le CPC o le Collective Pacific o le Central Pacific Collective ia le whafonga o whale fo ia mu tato tangata Sāmoa tunu poro nei le na mau atu le wha mo matana noi i whailonga fo i tau lo le na mau la to le ngate Harvard ia whapena mai te mane i New Zealand ia lo loma fo le si sai le linga le institute po le whala patonga le o tangata tusiata ia le fo i tu e tonu la tu ngoa o la tu whala patonga i tūlanga na mai fo linga mai mo tonu whafonga mai ia o le amana ia ma mo la tu whailonga tau i loi vaenga ia e loinga tau mai na e lau vava ai te le ia o le sao mao ngau tu e ngā whausanga whapene ia mo le wha mui moenga le peo na tau e o le ano fale e tāua me le tonu tangate nofo ina ia au ngāle li mo la tō fo iso fo lau le ia e mo ia le o tusiata e tāua ia e lai fo iwa wa i mo tangate le nofo e tō mo la tō whao ngāngo le fale mo le whaunga po whausanga le na whai e mo tangata Pasifika le bueno si le mulmuni i fale wa le whau fale te lua putu moe tolu putu moe ma le wha putu moe ia o vaenga umana e mwhai o lai ma umafa mo mongo lunga la tō penga te whailangi e mwhai no ma sa ia ma taltala no ma le stala e fo ilo swafa pia e fia mau se fale le lumanai o a le wo uma fale sfuru valu le to titi mai e fale lus e tot fu ma le lua tau sanga nei ia na fase o sorana fawi si fale peo na ele amatanga an matanonga pe ama le tolu se lau fale le fa mo mo e fau ile tupe le na fa me tu ma le malo e fa wai fale nei e luno inga tele a taimi le fa ye ma vo fau le fo le ma malo le atno ia fa malulu atu mo to i fa vo polo o le fa pito le fa le lo amatai to no polo au te no ese taimi o ente tala tu i fa ma nga ia to i fo al me sili le wa amata me nei polo e wa to tele o tato ngata le nei polo fam to in fa taia mo le avano le o tato no isi va ngata o e mo fo le ta o to nanga mon nga wenga le fa nei e me le fo la mai ele si to su lo le e na mo lo le limas fu la fa inga o fale le la an fa o to ya la isi fa fo fanga mo le nga ilu alo wa te roi te to se nga wenga tau sa nga ma review fa ipo ani me le fa mo le nga wenga ia atono fo e mo mi si sa idinga o fina nga lo le to no la to fo mana o malo fa ta tele wala funga af masanga e sa ole le le falinga le ole o matu amata me po rua mai le o se manatu la fo le e o mai po rua o ma be tatal no fo le o le tu malo ne Wellington e amata mai Wellington e nga wa ka o ba rap o no winga e tau fo la na o ye se mata fo ma se mata sai li po feton wala o le ngala na o le mato ngaluenga tele la le fenga ine mato le la amata o le fatal tala no le matato community o le temi mo ne talu na matal mato pokala me pa o lo nei petol tau sanga le la matuanga i le community e fai se talanga foi le po e lua la mata upu o talanga le nei o la se manatu le tunu fo la se la to sila i le fala putonga le nei o le a se manatu le tunu fo ngai i le aunga ma le fa mo le fala putonga nei o le CPC o lono winga o le la mato fatal no fo le etatala tu la ia leo le amanoa ia po la se to fa ma se fa tanga fo le what do they want for the Central Pacific Collective to look like in the future? Or the direction in the community? Because ya matoya ol manatu in ia taita ia le CPC i fautuanga ma le tofa ma le sila fia tangata or community. Rather than for le te ia matoia fail matoia fai unga tulanga wapena so wa or tasina principle ta al fala tonga or community led fa pe fela name or community led o le la o mato mana for le truly honestly anga il community what do you think o le talanga tela na o le fai mato
A o le vaenga lona lua la o le sotanga nei ma mafuta ma fatalanoa ma soalau pule ma le tatu tunu. O a I ani fisoso ani foi le e mana o mie o tatu tangata I le teimili nei. Ma tu o levo na sa le vau frifili nei le provider ma mo mai o le health service I o le education service I o le service I. O le atonu ale manatu le tunu I tūlanga nei. Ua whaatau nuu ia wha moe lo tunu I na services nei provide. O la se manatu lo tunu I se ngā luenga le CPC e tau na whai. La se manatu, la se matu ngā luenga tau na whai. Ia ngai le foi lele tūlanga umo a fia le soifua o tangata Sāmoa mo tangata Tonga. Cost of living, o la se matu so soni whai nā mea o whale le ua matu a mata. Mo le soifua malo loina, o hao onga, o le whauina o aseta. You know, o le ala matu whatal noa ma le community. Po la tonu a se manatu le community. O la se role o le CPC nei mea. E ma whai foi la le CPC ona whatanu. Because o le ua maua la manoa le CPC. E whau wese wha potonga foi le with a balance sheet. Foi ngai le I present I kelo whala pokonga nei. E build ale mea. Wa bese I o le aunga wha moe mene o whale. E address ai le well-being. Nā o rau si le fia a le le whale e le mai tamaiti. Warm, dry, ma le whale. A le whaapela e le mai tamaiti. O lo mwinga te attend school. Ia me tangata mātua. Ma tangata mātua. Ma ale whai ngā runga tangata. Mātua. Ia, a mai la e halma whanau. E tau nofu tangata mātua. A whawhela pe abo umau livi. E so e le a fianga o le soifua manuia o tangata. Pe a le lei le whale no foi. Mena laina mata mātou. O le mātou talo sanga I le malo o le business case. Na mai ele tupula nei. O le well-being outcome. Ia le lei le health outcome. Ia le lei le education outcome. Ia bill se aseta by owning a house. Which allows for le tatou tangata invest in the future a inga ma. So o matu whatal nongala nei, leo matu ta'ua o le intergenerational strategic plan. E le tutusa la mato I ngā whatal taronganga fo le mafsauta inga whai aso fo I e pe atu I community. E whaapito la le mato talanonganga I generations. Iau ngā tupulanga. Ia whaatal taranoa la mō lau ngā tupulanga mātua. Ia whaasinoa, whaapito wa e se tala lato, e se o lato mana, e se voi I lato experience. E le tutusa le health need o tangata leo, mo lima sfuru tausanga, I lo le health need o tangata leo, ta sfuru mo lima tausanga. So o le mena le misi mai telo whaatalanga le whainei le malo ma tatou communities. I silfile e galor fongo I le kalesia so se mai but o le la o matu va ai through our own understanding that of communities it's about time we address the historical elephant in the room. We need the generational discussion. O le la o matu fu e nga I la matu mo fatata no mo matu e lato o ato manonga o ha issues fe nga I moto. Yeah, and motor all retirement, a big issue. Yeah, that's la name. If I prefer la, it's a tawalan for the noise, Vangana. Absolutely. Yeah. So if I pitola, a targeted la for yeah, my manatu. Yeah, or is if see the for ye, yeah, or la last to what is your legacy as that generation? Yeah. Lalco legacy, you have to know more eyeing them, you know. Yeah. Yeah, tahu ala tulanga na. Yeah. O lisi do ala generation. O la tau foi le au talvo. O le la tau foi tau sanga I le vas fuma le valu, mo le tos fuma le ono. O le ota u al au scientisi. O ie le palco tato educated population. Young population, the entrepreneurs,
O la tau fo le poto le ai ma me fa pena, and they are the future. But ele fia kere langu. So so we need to talk to them. Wa la ku o le future la tu no. O la tu manatu. Wa tonu a fe o anga ye le la tu. And then man tu fo e ya le mele le tension le vala o matu. Mal vanga light. Ma tu fo ta tu to in Sāmoa mai a le va Sāmoa le o Sāmoa. Yeah. I want to 4% of the population in Sāmoa. You know, I see the fear and I also say, oh, la tau ye fawing alumna. Is that a way of it? Yeah, I'm a dual find it. I let ye say I know if I tell them no, I allow my tua lolatum manatule, but I wang a light. So it's a taulan fine. So we, if I pito for la, let's see vang, tell no light. Yeah, Malisi la generation of Mataua or Tai yo Calesia. Wa la wa ia mau te lele ngā luenga e kalesia, le sao e kalesia. Ia te ilo fo in te ua whaitoina ia so ia manatu. O i le e kalesia e loi o le Sāmoa. O i ngā e whauilanga nuu ma le tō whā ma le whautautanga e kalesia uma. This is the only institution where e loi o le Sāmoa. Wa e lako ia so mai. Kan mai au o e loi lo ngafa. I know e ke loi pese. So e tawala e mato fare te mi for COVID. More of so ani e kale sia o lato ho se na fainga renga increase ka vaccination rates. Ma se le fe wa nai. Tai o nga tono na tu na ka fainga COVID. So e tawala e le to fa o ta yo e kalesia. So e se fala na vai. So e tolu la generation se o matuanga. Ia fa pito. So because e foi le sao e kalesia. O la to sao. E matu ai foi isu mata upu. O le fa ne nefo foi. Whether foi le is it the role of kalesia as providers. You know so we need on nei me uma. O le lafi lalo tatu generic discussion. But o ie lo ai le fatulanga e kaunga ie, le future tatu. E le whape fo le ia tutu sa le whaingo le health i tangata umane. E ese i lato fo le la umatua. Ese ni so tatu. O le au ngatu pulanga, ma le au ngatu pulanga. So o le ese senga na o matu tanga. This is the first time I think fo le se whala tonga to go out and do this thing. And it's serious. E se furu valu la masina le whatatia whaiel. O lono winga mateo i Wellington City. But that no ia au tupulanga ni e tolu mai Wellington City. O Porirua. O Hart Valley. Ma Wairarapa. A umalolan whatatal noa fo le whapito. Ia ona whatatal noa au whaela. Then we bring them together. You know, for yeah, o manatu neo la umatua, o manatu neo sunga whawhenga inga, o manatu neo o le future leaders. O inala e whawai, ai lua la sili ai, pino tano ia. O manatu le la au mai, le tō wha li liu, ma le tō wha whasoa, ma tūlanga manatu o generations nei. Ia ona tū whatasi la ia ina, o inala e mawai la, o le ale lumanai o le whalapu, tonga le nei. O le atonua le mata whaioi, le o nanga le matanga, al whaalapu putonga nei, i le tautoina o la tunu matulanga whapena, ina ia sui le tai. We need a reset, wa mele yene. You know, so mela na le anga, so that's why for le ese le tawa. Le la wa matou tal sanga, i tai o matanga luenga. E tolu la matanga luenga le, one matou whatatala noa, e o mai as part, o le reference group foilele if so soni ela o mai se sui mai treasury sui mai department of prime minister and cabinet mai sui mai public service commission yo mai foila ia la to witnessing na ma va ai ton wai le tulang le ia ona ole fai un le sumal malu ia ha fai un tulang fa penei fai po a findings because the findings will be unique. While it is a generation will fight at this level and at this depth and at this width. Findings
And then conclusions are going to be historical. Our findings in Wangama Mefai, a release Uma publicly. It is our fear the CPC findings conclusions if you'll be transparent, open. Or now for Eli more 11 or if I tell the CPC, my providers. Yeah. Because people will be saying some things. Ula so Sonia. Ele fa pe foi le la CPC ma deliver services ngai. Ele se não ta inga po se mela CPC ma deliver health services or education services. It deliver providers ngai me. I both of Sonia moi ma to pe atala fe ngai se feedback ma community. Fa pe fiona fa malo si ala to services. Fa fe integrate. How can you work together? How can you work together on funding? I live up to CPC run here social service. But I'll make CPC like them 5 because we have now experience in the machine of government. If I be fair on the common area, 1 million. Yeah, LF now providers for in the malo on very small amounts of money. Yeah, I like a kyoku. Kalau sangai makangaluenga, mare makangaluenga. Ye puliman makangaluenga ila ko nga polkalam. Puliman makangaluenga ila fa irkupe. Ye ko puliman makangaluenga pa fenga ses. Moi, excuse me. O ka ko le running our service. On me fo na line na suil au bala CPC to tono la manyo tupele nei. Wa to tele yo is matangaluenga. We went directly in the malo. Yeah. Because lenga determine ma ko la fa irkupe. Determine for ma ko pola polkalam. And also the outcome. So all we need to rethink. How can we think smartly for the address never been? Nei, fatai, mare mo watu le fa pena Paulo ste mo ngalu me ne ngalu ne ngalu to communities na te man la mo fa tu pengo me se ni. Ai le mele fa tu langa ne le malo, le o tam fa le malo e amalgamate mo me city councils. Yep. Or the city, I say Tapio militan why Saulia Council mana le tupe mal malu Saulia Council la vai lai si polo ki tire foi also for mal loina tu soma e tau na ise me anu se umbrella pe le mele tau tala noi yang anu we fata se waste mi si hoki era foi ngal benga les soki les ise overview body em foi na ngalu we fata se pe va fene fitu na ia well e matua e maoto ina e te be swile tai e for ke me pel tai e se fango te la mata fanga e se fango kan tai loto e te tau tanto wanga I foi le oa ia what are our strengths as a community and as people that's the basis for it to try and reset the way we do so ole matou la mau foi le e se aua le mo se so swani e le fa pe se mau le CPC a me la mo to faile me no it's just the time vo le mo ma to le no ma ngaro we fantasy providers ko kelo o tato providers le ni they are good you know they are there for all of the good reasons what you serve that communities but for la le nga lu con the system which they have very little control around the funding program outcomes what I don't believe we should still do the same thing for the next 100 years don't sweet na le over to ta mi le fam to mane vo le fa fonga me le tu no fa tan no me o le la tam foi vai ese ale vai ngol ta tan no le mulmuli na tu le lungol ma ko website fa mo tanga te fa fonga foi e ma tai ma fa sa la le fa moi ina e fa ia tu felo inga ne ma vai ngas eso le tu no ale wo ta ba ta tan vai ngale ai sistema mo ta tu tan no ti le ta opune per foi le so sonia tu e tal sanga foi le so sonia lo fionga masanga ma le se fon le lo mo ia tawana u foi le ma tatalo tato tangata ia attend ia fono nei pe tala ia tu foi le ia fiela ona ia la to sao fiela ona foi o sao to ina malo ma to lo puto e ina ia tam fai foi le mo sanga no o te loa e whatana rofa e lungo tato pokala me o le atal tai au wafu i oisi e whatu muta o isi o le tau o te wa ia i whaintano i whono a
e se afo no fai talo voi ai se foi fatanonga lungo le tio e mo fina nga loisi ai ma lo fatai vo mo nga wengo lo ke ngai mo to ma vai o le anga e lu mo foi mo fale ia ma no foi ia foi inisio tatu tanga tene porua ia on sai vai o to na lisi fatel tali ato no este me mo to se to fale a tatu por kalame nei fatanonga sunga ia fam tu Tino Pereira ia le te nga wengo le CPC ia na to fa fonga mai e fono leo fa mo e te me na fa so ta e foi leo lana o ia mala foi nga wengo inisio e kale siem fa la ptung ia felo este mo ia fam tu ainu i so fam te lang muli fa tenta por kalam fa ka yele la vala u fionga masanga fa penga foi de mal tele foi le fa la tonga po le tione e pa wale o se au nanga ina ia tau mo fai foi le a ese mato ia tu a wale lu mana i o tatu no ma tupulanga fai mai ia o se mato au ngana lale mai moli atu fa te tere o fa fonga tatu no le ia se mai manu tere la fai vole aso fai o toe ile lofa mo le anga le o le to alo ye manu e voi fa mo to ngalwenga pam twain tatu por kalamena da fa fonga te mo fo sistemi to tel no te mine to fa so fu
Amu ye on Sāmoa, talolangi atua. Lo fa avai, te atua lea. Ua sa wai nei, i le va au mani. Malo, malo, fai ngau fie. E lima fetu, o lau fu a Sāmoa. Ua ngia ngia, i le ea. O tu puta ma se tu puana e file au Sāmoa. O le tama a inga la u Sāmoa lea. O tu puta ma se tu puana e file au Sāmoa. O le tama a inga la u Sāmoa lea. Good morning, you are farmer. We are Nico to go in Yokohama. Oreali I le na le fai whātoanga. O tamaurina mai o Yokohama. Ua leipa I le tutongi whātaua. O isi o whasipai, a o isi ai kukama. Oreali I le na le fai whātoanga. O tamaurina mai o Yokohama. Ua leipa I le tutongi whātaua. O isi o whasipai, a o isi ai kukama. Ua alawhia le nei le si, ua tau le ai ni tamaiti. Talu o le ave tāwale, ina ua tūsui le papalangi. Good morning, you are farmer. We are Nico to go in Yokohama. Good morning, you are farmer. We are Nico to go in Yokohama. We are Nico to go in Yokohama. We are Nico to go in Yokohama.
lue mai lo ai fale le ki na siva no o le lima fa tele o ke le lo be au mai fe I foi le kenge le fi siva pa le ba ke ba ile ai kauanga o le siva Sāmoa o le ko pe alu male ako lue mai lo ile lue ngu ma o le po ai le kau no siva ile po siva male fia fia alu o le kenge wa umai pia se sole e me mika fua fua e au ile fale o kau ile o e ai o se ko pe o fa ko li fi ma o le pa ai la o le se fi Duelo, sulla wese a duelo, mai salvare, duelo, fama fana fana, duelo, duelo mai ai, duelo, wese vai vai, duelo mai la ia, duelo, le musica, duelo mai la ia, duelo, le musica. No for mama fau fau leu le tau lau ili o le vau o lo au valasi manu lele o le vau te te talia si o manao ina te tala mai alo na oya mai lasi o te papa si ulangi o te fola fetalai pe atafa fesangai e te alofa moni ia te au ina tatala mai alofa tu Tau sala afai wa emusu sau se fai mai longo e chino le masia si eu finanga lo tau sala wata upu fai mangana Tele manava I leva ve atamai I fai pea ia tali tawane ai fai va utamali io le fetalai Tuai ua oma sani ai ua e ngase fa'afia siri e fa'afia avi olo umana o le atoa mai tau anga fau tau pe malafo atu Le I e pe mai ua o le ma fau fau o le a
for love. No, ile ufi, ai fe, ile papa. E tau mao, tau sala. Afai wa e musu, sau se fai mai. Longo i tino le masia. Tau pe mala for atu le I e pe mai wa ole ma fau ole atu muli si ova ai ino yanga tia I for lava. For love, Let's gather, overload dice. Sino mano lo man and so go by. Sexy driver, overload dice. Take it easy, have it honest, low, make it go I'm supposed. Woman pakala pola amay leonga. Wushu isang taxi aluay. Suwa wala what you always twist my e. Lenge taxi kukuha le au nakapi. I wake up feel like woke up le fa lave. Wapa foi le va fia lui le fale. Woki fa ci o ki fa mai la isa bali shalo taxi stand in the market. Taxi gather, overload dice. I see the man on low man and so go by. Taxi gather, overload dice. Take it easy, have it honest, low, make it go I'm supposed. Taxi driver awa ete ona le soifua o tangata ua yo lima se tu'ulo mimita bero ma se tene epa aisi fai lene le fatali mai le fale awar so onesi i le ta o au pa se sene I te iwa e o so atia e gau tabale mapa ai lau pu o kas fatinga talinga with the beep beep and the boo boo. Taxi driver, overload dice. I see the man on low man and so go by. Taxi driver, overload dice. Take it easy, have it honest, low, make it go I'm supposed. Yo, on the boy was a total roll transportation, was shaky at all on the young figuration. Drop or taita ile, rolling my emo annually answer one, you le anki hair. Or must it never fight a bit of satine and what it's a sour for figuration. Lali Sabrino, look like I'm the people to my wallow. Only I need your need for. Overload dice. I see the man on low man and so go by. Taxi driver, overload dice. Take it easy, have it honest, low, make it go I'm supposed. Taxi driver, take me for a ride. You better open your thing and sing me a lava. You better check your pockets, ain't no stopper. Taxi driver, take me for a ride. If you're there, you get my life, my family more like I was on my bus. Overload dice. I see the man on low man and so go by. Taxi driver, overload dice. Take it easy, have it honest, low, make it go I'm supposed. Taxi driver, overload dice. I see the man on low man and so go by. Taxi driver, overload dice. Take it easy, have it honest, low, make it go I'm supposed.
the man on low man, I shall go by. Sexy driver, overload dice. Take it easy, have it on it slow, nigga, go I should go.
le tu faafetai ma le faamalo le atunu le tatou mafutaga lenei aso le ua tatou nu le sefulu ma le lua faamalolu atu le tatou pesena na ai o le temi nei ia le ona faafofoga mai loa i le tatou tala fou ia le faapopoga o lenei auauli ia ona toe faauauai lea o musika o lenei aso ona e faafofoga mai le tautua a le siufofoga le laumua ia usi mai le faafofoga i tatou talafou. Tue whaatalo whaatol whaapoponga o talafou. Ua mawele suenga le pulenga whaatuma o tia leo leo I whaatinonga le au whaingaluenga po le IPCA. Sa talawhia ngai lava le whaiunga leo leo e whanai le tau le lea o Tom Phillips. E lata I le whātau sanga o Sola Phillips, aina wa aia o tau mawhai ulu whale whaamalo si tutono se whale te waimea tō tino, I le a ai o pio pio I Waikato, I le wawe au le asovalu se tema I le tau sanga taluai. Na tuli leo leo a o ti se wila fie wha o ngai wha atoanga, na wha atai se leo leo se whana I a Phillips, ma whana ina wha alua, ma manu a ti ngai na ailo na ulu. Ae na whana I Phillips se tasio leo leo, a ole I toi whana ina se tasio leo leo, ma maliu ai lava, na saunua le leo leo I le pulenga, ile I lava se tai metu uatua I a te ia se la pata inga, na I ule suenga le IPCA, ma wha alia ai e wha apea, na sa o lava le whai unga le leo leo na ia whana ina I leo leo Phillips se tulou, e pui ai o ia mai leo sofa inga Phillips. Wa whaalia se li poti fōu e whaatatau le ono whaatupula ia o onanga o data centers, po ono whanga au tū e teo ma whaanga solo I whaamonga whaakomipiuta I totono New Zealand, e whaapea e tu samale 5 awhini ngāluenga fōu, o le ama whaio na maua, mai se polokalame te leo ngāluenga te tele, ma o le tele lava, o le aile I tū tau I tō mai ma ngāluenga whaate konolosi tau e le tise, ma masini. O le li potina tāpena ina le Boston Consulting Group, maana whaalia e whaapea, e mawhai ona o atu le se lau lua se fulu piliona tālale tupe mawhai ona maua I le tamau a inga maia no whanga au tū e whaanga ioi ma te wei whaamaumonga wha computer fōu I le isi se fulu mōna tupu tau sanga pe a whai e wawe ona whaanga ioi ma e mawhai fōi ona o atu lava I le tu sama le awhi ngā luenga e mawhai ona mawai pe a whai o le amalo si mawha wau pea. O lo ta pena le data grade I Southland e whause no whang autu o whaamaumonga whaakomipiuta te le I makarewa I mātua in Rikakio, ngui I lea, e ei lava ni whesile winga I ni whaafitau le ono tutupu mai, I hea no whanga autu o whaamaumonga whaakomipiuta, o popo lengo le vaenga whaapwhaiale Greens, o ni whaamanianga I ono maua mai ai, a o a fo inia a fianga I ono o le sapalai o le suavai, ma le ele tise I le atu noo. E whaasela wano se fulu ni la au marwana na tuto ni tangatano o Vietnam, e whaafsanga I male whale whaamasino whaito malo I Waikato, ai e tawhatafa o se ofisa o leo leo, na whaialea whaato angai tu Nok Wu, malona to olua Hong Thi Wu, whaapea I Madan Van Mai, I se whale te waini mea to tino po ni oloa, e nei loa la lato whaato anga marwana le au whaingaluenga a se whale, e tausi mawa aieta maiti I tawhatafaane, na o lato sa songina le manongi mai lea whale I Hansley, I le ngata I lea, na iei ma se whaato anga na toto I lea to tolu, I lo lato whale le Duke Street, Ngaruahia, lea na maua I leo leo ni la awe ono se fulu kilo kalama le mamafa, Vaitau se lau kalama o la au mamango ua umona fi, mani mea to tino e whaonga ina aile ele tisi, na tūla ilu ngali I mole tō laulong o le whaasalanga le whaamsinonga wha I tō malo Hamilton e lea solulu. I molianga o le tutonga o Maruana, ma le umia o Maruana ma le whaamoe e whaatau ina atu. Na whaasalaina le ngali e whaamasino Tompkins I le taitolu tau sanga I le whale pui pui, ma whaatonu ina ina ia to ina atu le tino I tupe na maua ia I la ua. O saunoa le pale mea tu I sinave maulumu to otua Christopher Luxon, e whaavale valea le saunoanga le taita I o le Labour Grace Hipkins. I lona tu ua ia o ia I whaapena ia whaia ni saunoanga le tala whiangai, ia na lava whaipule le National. E le sau whainga pito I tua, e whaapele sili atu I la tō na ilo se vaengo ni pule, I le Air New Zealand. Na saunoa le pale mea I le autostala le pale mene le asolulu, na te le whaia se tala whaapea. O le tua inga Hipkins, na whaia le awa uli o le asolua I le vevelo ni whaafinaunga, e winga I le whaate anga o Chris Pink.
mai le ka peneta na ta we Hipkins na tele mautinoa po ai tonu e pito silo na ta au fa atau va aina ile asau no ngale pale mia po fai pule pito itu ale national po pule le vaenga o ngā titono le e New Zealand a o ila tau uma e au na fa alo alongia ina na ufsilingia Hipkins na tali o le tala le asanga ta fai pisi nisi au kilani a te ia. Ina i tausanga uma vai, peitai, na tele itu ina atu sefa amauninga, ai ua ia tali tonu ina lava, le tala, a lea tangata fai pisi nisi. O whaatulanga ina e whale mai ni potu whaapitoa mole fulu, ai ei nisi ta otonga ua lewa na whaatulanga ina e whaapea ua tolo po ina, au whaapopo ina ai le numero tangata e maua ile influenza. Wa whaieni fono ia sa umalpu lenga le soifua malolo ina, e mata itu ile tulanga ua yei nei. Matule mata i toto ole numero tangata o looanga i atu I whale mai le atu noo maalo pito sili o na awhia ile vaenga pito ilunga o le motu I mātu. Na whaalia e tau si soifua, ele o lavanga i o inga le soifua malolo ina, ma ua whainga tā ma le ngā whatia lau whainga luenga, o whesanga I mga sengase le tūlanga o lo o iei nei, o le luava yasu taluai, na si iti ai le numero ngā sengase o atu le whalemai, e na whaalua ina le numero tangata e maua I le fulu, na o atu I le vaya somo mua au kuso, na sauno Chris Lowry, o le iai o se potu whaapitoa mōna o tangata e maua le fulu, o le awhiso sane pui pui mai ei foi, mai si tangata, o lo momoli mai ei mawhautuanga, I so se tasi e maua le fulu. Ina ia malolo lele, mato anga I tau mawha le vai auli, ma whaafhiso o tai le fo mai pe a vai o popole, pe ua tau le au le manava, ti ngā le fata, ma whaatitele ina fo I le tu ngā o le fulu, ma ia whai le tui pui pui, pe a whai ele I whaia. Ia tunu o I whafo, ua I oe mole taimi mo le militelia Isara elu, na o lato whana ina se ta avale na yeile tene I titi 5 tau sanga le matua o Hind Ranchab I Kasa, ma ua amata nei sa lato suenga I leo sofa inga, mua na te ele vai ngā awa Isara elu, ele I awa I leo sofa inga. Ile masino Januari, ile lua whelua wha, mana o lato whaalia nei masina mulimuliane whaapea, na iloa I a lato suenga, ele ia I a lato vai ngā awi tawhatafa o le ta avale, peo o fo ile mamao ni ala tau pulufana ile ta avale ile vaenga sa iai. O se tasi lo mata upo pito la walunga, maini mata upo te tele se lua, o tatala ina neile avanoa mosu suenga, ini ngayo inga fa asoltu la fono na au fia ai. O Rajab, o se tasi mai se ainga I to ofitu na malanga I se ta avale, ile itu imatu I Kasa, lea na tafana I Isara elu, na sao Rajab mai o sfa inga mua, mai faitau I tula, o ai o yatu le tene I titi, I forma I Palestina, I lunga le telefoni, e o atu e lavia I mai o ia, mulimuliane, na o atu se ta avale fale mai e faasao o ia beitai, na o so fae na foi. Se fululua aso mulimuliane, na mau atu ai le tino maliu o Rajab, I totono se ta avale na pupu umai pulufana. Sa longolongo ai le lalangi le faalawi loanga le talanoanga Rajab mafo mai, na mafai o na puena, mafina waile to otele, ina ia faasala e na faa o ina leoti, ile neita nei titi, faapea malefai wafi o whana witi, I totono Kasa, o le atana whaingoa ina o le Voice of Hind Rajab, na fili I nisi o whailonga I le tufanga whailonga o atati whanga ale Oscar I le lua whelua ono. E ta alonga, wa saini le tamaita I Ruby Tui o New Zealand I le kalapo le Trail Finders I Engelani, ma ua whailo le fia o le kalapo I whaapea, o se tasi le nei o tamaita I Pitosili, o na amana ia I le lakapia le lalangi, lea ua saini I la lato kalapo. O tui ua tolu whātau sangolo na soifua, e le ngata na filifilia, e le taito o fitu, a e whaapea foi I le taito o 15 a New Zealand. Na whaalia se tasi o tamaita ina avia makapteni la une tipola New Zealand, Amelia Ran eke na asio, sa whaingofia lavala na whai unga I sifiai, e ta alo le tamiusanga ne tipola Australia. Ua toi whaupopo le taimi ta alo ne tipolo eke na asio, ina ua saini e ta alo le West Coast Fever, mo le lua whelua fitu, o io se tasi o sui mai New Zealand. O le ao fiatu I ta amelusanga o le Suncorp Super Netball League. Ua mata wina le tu ua New Zealand. Ai malanga atu ia tunu o I whafo o le tele o tamaita I New Zealand. O na ele o mawhai ele whaala potopotonga ne tipolo New Zealand. O na whaamaoni atu ia I la tau. Le iai o se tauwanga po o se ta amelusanga. I tutonu lava New Zealand I tau sanga a sao.
Na whaalia e kena sio, sa whetu na imalana kalapu fōu, nisi o vaenga uma peitai ina uailoa lea mawhaia na whaatasi atulo na to olua, malala whanau e to olua i Perth, na whaamautua tili eila na whai unga, o e kena sio le isi kapiteni ale Paulsa Wellingtone, ile tausanga nei peitai, ele o mawhaia kalapu ne tipolo molta amilusanga le ANC Premiership. O na ofo ina atu ni kone karate I teine ta alo le taimi nei. O le to ono sfulo teine o lo ofa kone karate I le ta amilisanga New Zealand tau sanga nei. E pita to o tele I latou o le ale maua ni kone karate I au se tānia. Po o pere tānia. O le kapteni o le Silver Ferns, Karen Burka, o le atu e whaawau I le Sunshine Coast Lightning, o Maddie Corden, o le atu o le Queensland Firebirds, mo se isi kalapu, o Grace and Weke, o le atu ua le New South Wales Swifts mo se isi fwet kalapu I Ausitalia lava o Kate Heffernan. O le awha au na taalo I le Ausiampine le Adelaide Thunderbirds mo le lua whelua fitu a o Kelly Jackson I le Queensland Firebirds. Tala fo wia maile si ufonga le lau mua mo le nei vaenga o le awa uli. Tātou whaafatai le tualantou singa nei whai aso fau au lia lo tātou atinoo I le pule whaasoa lo tātou matai. Au si mai al whaafonga se whaapoponga o nisi o tala I meolo o te tupu lo tātou atinoo I Sāmoa. Ua toi whaamanino le pepa o whaamtalanga mai le official pāne mia ma le kāpeneta. Nisi o mtanga ruenga ma matawha yoi whaapopo I ngā ruenga whai le whionga te tai o le atinoo le whionga le pāne mia. Lauri le mani e tōpula te wa Fose Schmidt. O I lalo neo lana wa ainga le mtanga ruenga whela ua inga māti na SS le MWTI o le pūlenga le swa vaipo le swa. Whalapo pitonga le malusi angatau ele tise le EPC. Pūlenga o wafu mataulanga le SPA. Whalapo pitonga wa a Sāmoa le Sāsasi. Pūlenga whela ua inga lunga le ele LTA. Au o nanga wa a Sāmoa po le Sāsasa. Pacific Forum Line po le Pifala. Le pūlenga mo le vaalele le SAAA, ma le company vaalele le Sāmoa Airways. O isi matafa yoi mo le whionga le pālemia, o tui nātu iei le vaalele savili, fuafuanga mo no fuanga tūtaulanga po le puma. O minister lango I le ngā ruenga le whionga te tai o le atino, o tofia iei le whionga mwefa wa War Jewelers a kuita funai, le whionga ia vui I inga sione I inga, le whionga e taitu ave la whaitele valo anga ta ai titi yona, ma le whionga asiata tavu I tafu sa le vau. Ai o le whionga le minister lango mo le whionga le sui pāne mia, wa tofia iei le whionga paunga te o matavu I tana le lei paunga. O le minister lango mo le mtanga luengo ele mafuanga whanua, wa tofia I le whionga fesola ai apuru tusi uputuinga mala. Ua whangaina le whionga le whangwhitalai le mota I le whanauso le pāne mene neva yaso, se whaasilisila ngālo ia e whaasanga I le taitai o le tua ngai, lona toi whisilingia pē I ana whaasara longa se temi o tua nai, le aloa ia o le whaangai no le swafa la aulia le mali toa, e le whionga le pāne mia. Mai I le whautuanga le nafoa, na whaasilisila I na ia amana ia le taitai o le tua ngai, ia whaai unga al whaamsinonga ua maea o na la wina. Ona ua ia mia ia pepa whaamaunia me le official whaamsinonga, I vaenga uma mai unga sa whaia nei me tā opo, e o fo I le pepa whaamaunia pālota, na resta lai le whionga I le whaipule o ngangai whamonga numero tolu. Sau no le whionga le whawhitalai? A whai lava e te sila fia ina iai, pēa se isi la sanga whare tū la whono, e te luina ai le whai unga al whamsinonga whanua masuafa, remedy, o laule nā whai unga sa loto. Pei tai ono se mata upu sa e a matalia luina te tonu le maotari nei. Ai ua whai umai lunga wai lesi whasaralau, ono manatu lea, o se mata upu ua whapisa pisa o, ma ua vasanga ma le maloso tu la fono tu ma uiva sfuru ma le tasi, ma le iva sfuru ma le lua, winga faso e sa. E te tau fo ia I tātou sui o le palemene o na amana ia I unga o whamsinonga.
O le isi tūtino fe whaatau ngai o le malo. O le ala leo tu alalo atu o le nfoa. Le anga ua tautalangia uru lapa e tusa o le amataupu. O le tūta ua e lio iai na nfoa I laua fionga. O na ua manino le contempt of court ma le contempt of parliament e amataupu le nei. O le fautuanga le nfoa I laua fionga o se tau velo alunga il parliament le nei. Tātou whawhiwhi le mū le atunu. Sāmoa le atunu, Sāmoa fo I o le ainga. Ua feso ta I ona ngafa. Le fionga le fonfitala I o le parlemene, awa pa au muri po la aloit fua. Ua le talia ine le whaamsinonga le tālu sanga le loia, o loo tū lai mo le whaipule o sa fata numero lua, le fionga tu ia po o le toa, ina ia whaalea ngā ine le whaamsinonga se vaenga le tālu sanga, a le o loo tangi whaasanga ia te ia, le ua sua tanga aso, o se suisa o la tau whanwhinga palo talai titi, o le tālu sanga le fionga le whaipule, o na o nisi o mōli mau o le atutu lai mō le o loo tangi, o ni mōli mau whaalongo, ai le I mōli mau wine a le wa ai ni wha mao ninga. Ma le whaai unga a le wha amasinonga le mata opu tālu sanga I tu ia, o le a wha awau pe on tutu lai ia mōli mau, I le asolo se fulmalitasi o le masina fau, le o le a mata sue nai, ia mau le tūtālu sanga o lo wha sanga ia te ia. I ni whainga wha a la tuapo ni whainga le tāla whiangai, mali tū la whono whainga pālota, na whaongai nel sui whai pule. Mai le whaamsinonga lava o le wa a mata sue na nele mata opo, o se wha momori po o se utau whala au wha saaina le na wha ofi mai le atunu. Na ui mai le wafu I mata auto le tausanga ua mawai, e to toru I la tōlo o mōlia I le mata opo le nei. O le ana le whale o loa makesi pe senga, ma le li ia pita ani pale, ma le tamaita ia Jacinta se lafi. Ma le vai aso nei le na amata wha solo solo I mōli mau e luas fulma le lima le tua leo leo. Mai o le tō telo I mōli mau e mai le ofisa o le tiute. E nisi o mōli mau le tua leo leo, na o lato whae loa aine mai o whala au wha saina, e whaonga aina aini pepa lole. Mai o le pusa o lole na wha au mai le atunu le aso lusa fulma le iwa, o le masino Jan Worried tau sanga ua mawai. Na wha lia se tasio mōli mau mo le ofisa o le tiute, na whaisi umi o whaia lato suenga le pusa o lole nei, le na amata mai le tasi le awauli, e o atu I le valu le pō, e fuaina le mamafa o ia pepa le aisa, na nā mai te tono pepa lole, ma o se tasi le o pusa o loa, na maua le masini wha ata le wafu, pata se matai fausa songi, e lua le leiva yaso, o lo whaanga solo ele leo longa o le amata opo. O talafauia, whaamanuia le tua le nei yaso I fua whanga le awhenga I muti o tātou o tano, whaasoi fuaia. Vai te fapea Ilisa ita uhani matau ola mana mea Mea yo no le tau siai no macho le fa apongai Na tau to maya ya uwasili lau vai E tu I pala lava u I fe au le tele o taimi Au ta fafau tuangane mati iti e pasi O te moi le po male malingi o ulo I mata O beita o lingata e fasia ai pupula o na mata Ele o au se fai vali fuma se leo leopo Ele o se fai tanga be ama se fulu ulo Ele o se chama a se manu Wi-Fi fa pe ya u Le
tano atu I kokolena e fai moto alua e fa bela ba oi e le ma watu la uva ai le ta valele na e sa uai atu mama mai Malona see you leona olang on a baby see you tomorrow morning away I lots of fat to becha teoti Whoa ma watai tay ni ma boy ila tuli manu Out to waina oa umala ufa malu O te le loi no wai ai se si tanga ja Jaluna e apalai le fai ulu ale mala Ele oa u se fai vali fuma se leo Leo se factanga mesma se fulu ulo Leo se chama a semanu Wi-Fi fa peia Lexano atu I kokolena e fai moto alua Se foi vali fuma se leo Leo se factanga mesma se fulu ulo Leo se chama a semanu Wi-Fi fa peia Lexano atu I kokolena e fai moto alua Ele oa se foi vali fuma se leo Leo se factanga mesma se fulu ulo Leo se chama a semanu Wi-Fi fa peia Lexano atu I kokolena e fai moto alua Ai tui fa fo I mai sunga o la uma Hi everyone! New Zealand's 2026 general election is coming soon. And this time it's different. You now need to enrol before voting starts. We're out telling everyone, aren't we, pup? Remember, if you want to vote, you need to enrol first. Do it by 25 October at vote.nz. If you're already enrolled, you'll receive a pack from us soon. Just open it up, check your details are correct, and you're good to go. Brought to you by the Electoral Commission.
Ai ala mai
Lomumana ina ye whaatamana Awa e te baba ai lau mata Whaalianga no whaki ona e whaia Atonu lava e te le iwa ai Na upele toe tau ma whai Awa e te whatari ni itua Whaina tā ona o whai atu Una se manatu e whai ngata Whaina tā ona tau atu ia oi La upele Ia e tawi mangalu e manos Talito numa de whamau Ole ale vale sutau tau Sengi le vave au ele malama lama Le tala lele mo oe Le tala lele mo au O Miriam Maria le makatara Le tala lele mo oe Le tala lele mo au Na fata wina mea manongi e asia i le tunga mau Le tala lele mo oe Le tala lele mo au Wai no le tunga maua manoa Ua le oi ai toe o iena la e ai Ua le oi nei o ia ai Ua to soi for mai Le tala lele mo oe Le tala lele mo au Ua longo mai le tala Ua to e soi fua Yesu Le tala o le file mu Na longo mai angelu O ulu ai misionare na tala ina o tina Le tala lele mo oe Le tala lele mo au Wai no le tunga maua manoa
Opa au lea tua mafola, o e whai ua mawhai, Lake Sāmoa, o lau tautua. Sa le lolo ngai o koi muli whanua, o wame tau nuku, ia fuafuanga. Malo le fo e ua wha malo tawasa. Masani ai lava, avalea pa apea tangata, tuma I o winga, ole pa atamanga, I Sāmoa, o lau tautua. Sa le lolo ngai o oi muli whanua, o wawe tau nuku, ia ufuafuanga. Malo le fo e ua wha malo tangasa. Tingale tinu, whaingalu e ngai le la, e te ama taere I o solela. O e o le tali, o a utalo sanga, o se mitima se itula, ulukuma I wasalea kua te a, e Sāmoa, o lau tautua. Sa le lolo ngai o oi muli whanua, o wawe tau nuku, ia ufuafuanga. Malo le fo e ua wha malo taua, sa I Sāmoa, o lau tautua. Sa le lolo ngai o oi muli whanua, o wawe tau nuku, ia ufuafuanga. Malo le fo e ua wha malo taua, sa
Hey,
Siva mai mapesi. Siva mai mereke. Siva mai mereke. Siva mai mereke. Siva mai me pense, Siva mai me pense. Siva mai ne reiki, Siva mai ne reiki, Siva mai ne reiki. Siva, 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 Siva pamanaya. Siva, Siva solo, Siva lunga malalo. Siva mai me pati, pa anati nati. Siva ikoma o, pati mai me po. Siva mai me pese, Siva mai me pese, Siva mai me pese. Siva mai me reiki, Siva mai me reiki, Siva mai me reiki. Amalo whaftai le nei vaenga o le aoli tautua si whonga le mua le ua to iwa minuti o na tā leo le tasi. Tā le tasi o na mai leo le tātou tautua se auria fo i a tai au i le tātou tai masani le tātou nul fitu. Mo le tuere nganga o le whaftai tele lava le tātou tunu. Ia o tā pena mai porkalame o le tautua mai Sāmoa i nei minuti o i luma. Ia whamaulano atu nei taimi. Whamanui atu ia le atunu. Ia o le tātou porkalame o le tātou website www.samoacapitalradio.co.nz. Ia e tau a velfasa launga se ulit fitu tai au. Ia o le tātou frequency, ia malolo nei le tasi. Ia o le tātou tasi amata ma le tautua mai Samoa sunga tasesa i lunga le YouTube ma le Facebook. Ia le mele ia whamalo lava. Ma tango fiere nei aso, ma no for ngā lurue. Ia le fu tātou lata atu le whai ungo le neva yaso. Vavea le alu le vai yaso. Ia manuia tele lava singo teo ngā luenga mesua au ngal whanau whaftai tele mo le tāpo inga. Nei mātua ia inga, ia mamota o lo tausia i la tau. Ia mesi i la tau lo whaiele whatua inga tausi av tāwale umalava. Leo le ia la umo tau ia le nei yaso. Ia la tau runga atu tātou tau tua le pese nei. Ia ma le vai pese a tamo le vai aisa.